Hola, buenos días, Brío. Eres el primero. Muy buenas a todos, gente. Aquí os habla desde lo más profundo vuestro queridísimo amigo Spectro. Y sí, como estáis viendo en la descripción, pues yo creo que ya se iba tocando ir al monasterio, ¿verdad? Porque en verdad no queda mucho más por hacer por aquí. O sea, sí, que quedan cosas, queda por cazar bichos y demás. No sé si podría realizar alguna tarea ahora de las pendientes, pero si no, da igual, voy directo al monasterio, ¿sabes? Si da igual, estoy casi a nivel 11. Estoy a nivel 10 y medio, vamos a decir, ¿vale? Así que yo creo que me vale. Además, he cazado muchos más bichos con lares en esta partida de YouTube que en mi partida de práctica privada. Así que yo creo que voy más sobrado que antes. Hola Jordi. Bueno, pues vamos a empezar. A ver qué tal se da esto. Esperemos que no se me glitchen las misiones del monasterio. Porque hay veces que no me salen las misiones estas de ir a por el lobo negro, que te la encarga el paladín Sergio. Y luego tienes que hablar con el Mago del Fuego Gorax, que está ahí en el camino del monasterio. A ver, un momento, voy a poner... Espera que no me desvíe del camino. Voy a poner el cronómetro. Siempre pongo aquí la app del cronómetro para saber cuánto llevo. A ver, vamos a darle. Hola, Loco Gaming. Bueno, empieza a venir gente hoy, ¿eh? Me gusta, me gusta. Voy a seguir haciendo... Hola, Pedro. Madre mía, aquí estamos ya casi todos. Voy a... Voy a hacer lo del otro día y estar a cada rato reseteando el chat para no perderme las conversaciones. Porque es que estoy mirando un programa así de directo para poner el chat en la pantalla, ¿sabes? Para no perderme nada y no tener que andar con estas movidas. Pero bueno, de momento estoy configurando, estoy mirándolo a ver porque estoy aprendiendo a ver cómo va y eso. Seguramente haga una prueba con el 7 Days to Die, pero luego lo miro con calma. A ver... Vale, estas son de los mercenarios. Esta también. Llegar hasta el barrio alto. Vale, los bandidos del faro de Jack. Esto lo haré cuando sea mago, porque es que si no es imposible. Miembro de la guardia. No, eso nada. Oro del mercader. Joe. Ah, mira, me estoy acordando de una cosa ahora que veo lo de Joe. Joe, que está atrapado en una de las torres. Creo que a esa llave todavía no tengo acceso. O sí. Es que no me acuerdo. No sé si la tenía... No sé si la tenía el soldado de la milicia este que siempre está... Pues ya sabéis, pasando el tiempo con las muchachas. Lo que pasa que, claro, allí está él, está el herrero y no podría quitarle la llave. Pero tengo la llave de la torre donde suele estar el soldado Pablo. Y bueno, puedo pillar la espada corta de la milicia. Así tengo otro arma más para vender. A ver. Ese es... Muy bien, Jordi. Ese es exactamente el String Lass. Ese es el que estoy yo mirando. A ver, Pedro. Spectro, necesito que me resuelvas una duda importante. ¿Hay alguna forma de que Sara la mercader sobreviva hasta el final sin aceptar nada de cáncer? ¿Cómo odia cáncer? Siempre lo mataba. Es que ayer jugué y estuve haciendo pruebas. Yo te diría, Pedro, que... Mira, lo de Cantar yo no lo he hecho. Y nunca lo hago hasta el capítulo 3. ¿Sabes por qué? Porque...
A ver, el resultado es el mismo. Yo le delato, él acaba en prisión, pero al cabo de un rato desaparece del mapa. Literalmente, ya no está en prisión, ya no está en ninguna parte. Si lo haces en el capítulo 1 o en el 2, está en prisión, pero se libera, se chiva a todos los mercaderes de que eres un ex convicto y ya se te ha liado. Y luego no sé si tenías que pagar multa o no sé qué. No me acuerdo porque hace mucho que no lo hago tan pronto, pero creo que era algo de eso. Por eso siempre lo hago en el capítulo 3. Y sí, delátale a Cáncer. A Sara déjala ahí tranquila. Es que son cosas que voy aprendiendo con el tiempo. Mira, Cáncer, le ves ahí, ahí está sentado. Yo de ahí no le voy a mover ahora. Sigo en el capítulo 1, no voy a hacer nada de eso ahora. De él me olvido hasta más tarde. A ver, voy a mirar una cosa. Ah, mira, conseguí... Es verdad, las pieles de los lobos estos de Pepe, que le atacaban las ovejas. Se las voy a entregar a este. A Bosper. Where have you been gadding about for so long? I need more skins. Did you bring any? I got a few skins for you. I've got a few skins for you. Wolf skin. That's good. Good work. Come see me again when you have more. Okay. So, next, let's check this tower. Okay. Save the game. And open the door. Careful. Ajá. There you are. Y salimos con el paso lateral igual. Ya está. Voy a mirar eso. De la llave esta donde está el soldado este que os digo. Y el herrero. Pero es que yo creo que no voy a poder pillarla. A ver, luego siendo mago sí, y bueno. Yo solo digo que da igual que se muera, y el herrero, o sea, en esta partida no cuentan. Bueno, incluso si te haces paladín, da igual que mueran también, A ver, hay una pequeña misión cuando eres soldado de la milicia que te lo tienes que traer de vuelta aquí al cuartel. A ver cómo se llamaba. Pues no está aquí. Ah, no, ¿es este? No, no es este, no. Creo que se llamaba Peck, si no me equivoco. Bolsa de cuero. Es que desde esta distancia creo que me ven, Es que el guardia Peck me parece que es el que tenía la llave de la torre esta de Joe. Sí. Lo sabía. I knew it. I knew it. Damn. Ok. Olvidémonos de esto por ahora. Bueno, tenemos aquí bastantes armas. Mira, tenemos... Joder. 108 palos, colega. O sea, 108 de oro. Pues... yo creo que no... De momento...
Vale, sí, no hay mucho más por hacer aquí. A ver, son las 10 de la mañana. En el juego, digo. 10:30, parece. Vale, y todo el dinero que le donemos a este, que le hayamos donado antes y eso, no os preocupéis que lo podemos recuperar. Cuesta tumbarle, eso sí. Yo ya os aviso. Pero... Vale, pues nada. Vamos al monasterio. Que además... El novicio que estaba en la puerta creo que se llamaba precisamente Pedro. El novicio Pedro. Sí. Mira los que tranquilitos. Luego iré a ver a Greg. Cuando ya sea mago y eso. Intentaré hacer estas tareas del monasterio rápido. Bueno, en verdad son cortitas, por lo que yo recuerdo. Lo de las salchichas de oveja es recorrer el monasterio en busca de todos los novicios y eso. A ver, un momento. Es que quiero comprobar... Ah, mira, flechas de hielo. Espera un momento. Me falta una cosa que yo utilicé en mi partida de práctica. Y creo que este no tenía. No. Tengo que ver al alquimista. Jo, macho, otra vez tengo que volver. Tengo que volver a la ciudad. La leche. Bueno, mejor acordarme ahora y no después. A ver. Tengo bloque de hielo. Invocar trasgo por 4. Invocar lobo. Vale. Es que tengo que ir a comprar el pergamino de transformarme en chasqueador. Para pasar una pequeña parte de la senda del creyente, ¿sabéis? Donde siguen las estatuas de Inos hasta el final. Que va en dirección a la zona donde está el troll negro. A ver. Hola, Zeb. ¿Qué pasa? Perdona el otro día, macho, que creo que no estuviste luego desde entonces. Que no me bajaba el chat y no veía lo que me escribíais. Que vi que me saludaste y no te saludé. ¿Qué tal, Zeb? Qué juego tan hermoso es el Gothic. Va todo bien, macho. ¿Tú qué tal? Te la juegas con la descripción. Hasta saludo me mandaste. Sí, no, a ver. No sé, ¿a qué te refieres con eso de que me juego con la descripción?
que me la juego. La prueba de fuego. Adoro esa misión. Sí, sí, es bastante buena, ¿eh? A ver, la prueba de fuego, hay un momento, y yo diría que es el único en todo el juego, donde sí que vamos a utilizar lo que es un arma física, pero como única excepción. Porque claro, hay un golem de piedra que únicamente se le puede matar con el martillo ese de Inos, ¿sabes? Entonces, yo no he llegado a encontrar otra forma de destruirlo. A ver, el tipo este alemán que yo decía, el Jorgensen o Jorgensen, lo que vi que hacía, ya yo no lo voy a hacer así, ¿vale? Pero os lo cuento. Lo que vi que hacía era que hacía que uno de los novicios le pegase y teniendo el martillo equipado y le quitaba el martillo. Y luego le hacía seguirle hasta que se encontraba con el golem y él lo mataba con el martillo. Pero bueno, yo no lo voy a hacer así, es una tontería. Someone's gotta do the work. These are bad times. Everybody knows by now. Show me your wares. A ver. Vale, aquí está. Le voy a pillar los frascos estos ya que estoy. Voy a dormir. Ya para tener todo el día por delante. Y ya sí, vamos de una vez al monasterio, que ya toca. Ahora voy a repasar esto otra vez. 32.150. Es que estamos muy cerca del nivel 11. Uy. Estoy esquivando a este porque no quiero hablar con él de momento. No recuerdo por qué exactamente, pero prefiero hablar con él más tarde, ya cuando pertenezca a un gremio, ¿sabéis? Es que no sé si me perjudicaba al principio y tal. Creo recordar que sí, ¿vale? Así que bueno, por si acaso no voy a hablar con él. Y mira Cantar que vamos a levantado también para hablar conmigo. No. Ni Cánzar, ni Pedro. O sea, Pablo. Quiero decir Pablo. Madre mía, tú con los nombres, joder. Es que hay un mix de nombres aquí. Está Pepe, Pablo, Pedro. Porque claro, está Pablo, el soldado de la milicia. Pepe, el pastor. Y luego Pedro, el novicio de fuego. Que hay un este de nombres aquí que... Joder. Me hago un lío en la cabeza. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer un guardado, ¿vale? Pues si me da un error esto o lo que sea. Porque ya por enemigos no va a ser. Que aquí hice una limpia con lares acojonante. Bueno, de hecho en la puerta voy a hacer como 3 guardados ahora mismo. Cuando llegue. Siempre me gusta tener varias copias por lo que pueda pasar. Por si hago alguna cosa mal y... ¿sabéis?
Voy a asegurarme bien de hacer todas las misiones que me manden los magos del fuego antes de llegar a la biblioteca. A ver. Sí, porque te da el retrato tuyo de busca y captura. Sí, por eso. Y es que yo creo que después se liaba. Por eso ya prefiero ser alguien en el juego, ¿sabes? Que tenga ya el título de mago, tenga el título de paladín, o sea, un mercenario, aunque sea. Y luego ya sí hablar con él, ¿sabes? Porque creo que después ya no pasaba nada si hablabas con él. Es por eso esquivo, sí. ¿Jugaste al Arqueolos? No. Le tengo pendiente, macho. Le tengo pendiente. Crónicas de Mirtana. No. Los tengo pendientes, macho. Pobre novicio Pedro. Siempre de pie custodiando, Es que sí, Ahí de pie todo el día. Luego le secuestran. Lo obligan a hacer cosas que no quieren. Pobrecillo, macho. Bueno, espero que no pase nadie por aquí que no haya jugado, porque si no se va a comer un spoiler, que a mí a veces se me escapa, ¿sabes? Bueno, pues aquí estamos. A ver, guardado arriba. Guardado en esta. Vamos a hacer un guardado aquí, en medio. Ahí va. Joder. Ahí. Perfecto. Allá vamos. Welcome to the monastery of Innos, stranger. I am Brother Pedro, a humble servant of Innos and the warder of the gate to the holy monastery. What is it you require? I want to enter the monastery. I want to enter the monastery. Only the servants of Innos are allowed to enter the monastery. If you want to pray to Innos, go find one of the roadside shrines. You will find the tranquility to pray there. What do I have to do to be accepted in the monastery? What do I have to do to be accepted in the monastery? If you want to be accepted into the Brotherhood of Innos, you must learn and obey the rules of the monastery. Also, we demand the gifts to Innos from each new novice. A sheep and 1,000 gold pieces. That's a whole lot of gold. It is a sign that you are beginning a new life as a servant of Innos. When you are accepted, you will be forgiven all your previous transgressions. And consider, you cannot take back the decision to become a servant of Innos. What are the rules you live by? What are the rules you live by? Innos is the god of truth and justice, and thus we may never lie or commit a crime. Should you transgress against a brother of the community or steal our property, you will pay a penalty for it. Innos is also the god of law and fire. As a novice, you must show obedience and respect to all magicians of fire. I see. Furthermore, it is the duty of a novice to carry out all the work in the monastery for the good of the community. If you are prepared to follow these rules and have the offering to Innos, we are willing to accept you into our monastery as a novice. I want to become a novice. I want to become a novice. You did not bring the required offering with you. Tell me about life in the monastery. Tell me about life in the monastery. We live in the monastery in order to serve Innos. We novices perform the work and study the scriptures when we have the opportunity. The magicians watch over us, and they explore the arts of magic. I got this statue. I've got this statuette here. I think they're missing it in the monastery. Can I come in now? Well, under these truly exceptional circumstances, you are free to become a novice.
I want to become a novice. Is that really what you wish to do? For you must know that there will be no turning back for you then. Yes, I want to dedicate my life to the service of Enos. Yes, I want to dedicate my life to the service of Enos. Then be welcome, brother. I give to you the key to the monastery gate. As a sign of your free decision, it is up to you to open the gate and step through. You are now a novice. Wear this robe as a sign that you are now a member of this brotherhood. When you are in the monastery, go to Parlan. He'll see to your needs from now on. Will my transgressions be forgiven now? Not yet. Speak to Master Parlan. He will bless you and wash you clean of your sins. Yes. A novice of fire. A ver. Hola, Eclipse GG. Bienvenido. A ver, ¿qué me habéis puesto? Normal. Ahora ya es muy complicado salvar spoilers. Ya. Es que, a ver... lo intento, ¿sabes? Lo intento, pero... como ya sé lo que va a venir por delante, pues... es que se me escapa, ¿sabes? No... Bueno, pues hemos entrado gratuitamente, sin oveja y sin ofrenda. Así que mejor. Que hay algunas veces que se me ha llegado a buguear la misión y no lo he conseguido, pero ahora por lo menos sí. Welcome, new novice. I am Parlan. I am... A novice. It is not important who you were before. Now you are a servant of Enos. That is all that matters. And with the acceptance into the Brotherhood of Fire, all of your previous transgressions will be forgiven. May Enos bless this man who places his life in his service and wash away his sins. And now? First, you will fulfill the duties of a novice. You will work and serve the Brotherhood. You can give your gold to Gorax, our steward. You will find him in the winery. When you have done that, we shall speak about your work here in the monastery. Could have told you that before. I'm looking for the Eye of Enos. I'm looking for the Eye of Enos. I don't know who told you about that, but the divine artifact is not accessible to anyone. Where is the Eye of Enos kept? The fewer people know this secret, the better it is protected. Seek for it, and you will not find it. There have been all kinds of rumors. I need to talk to the leader of the Paladins. I need to talk to the leader of the Paladins. Lord Hagen does not receive novices. Only we magicians are permitted to see him. Anything's possible. How can I serve the community? How can I serve the community? First, you will fulfill the duties of a novice. You will work and serve the Brotherhood. You can give your gold to Gorax, our steward. You will find him in the winery. When you have done that, we shall speak about your work here in the monastery. Who told you that? Ok. A ver. Verte me dieron ganas de volver a jugar Gothic, pero con el mod el Hiver. Ya. Lo hice de mago y fue un sufrimiento. Pero es más difícil jugando de melee. A ver, si te lo conoces, yo te animaría a hacer un mago puro, ¿sabes? Al final, sí que es verdad que al principio es complicado, pero cuando ya hayas pasado las partes complicadas, te haces un mago, viene todo ya más rodado y es muy satisfactorio, ¿eh? A ver, Jordi, ¿dónde conseguiste la estatuilla? Que no recuerdo. Pues mira, Jordi, tú tienes que hablar con Lare. Si quieres decirle que quieres ser
un mago del fuego que te ayuden a conseguirlo. Tienes que hablar con Batras y Batras te enviará a hablar con el mago de fuego Daron en la ciudad. Entonces Daron te dirá que le atacaron unos trasgos cuando llevaba una estatua súper valiosa de Inos, y la cueva donde le atacaron está enfrente de la taberna. O sea, tú según sales de la taberna vas por la derecha y bajas la cuesta, y según vas mirando por la izquierda y vas a ver la cueva. Al principio te costará despejarla, pero la estatua está ahí, en la sección de la derecha, ¿vale? Ah, sí, mira, si te lo ha dicho Pedro aquí. Eso es, eso es. Ah, es verdad. También entras con Greg en la cueva, sí. Buen gameplay. Gracias, Eclipse, me alegro de que te guste. Pero mira, como siempre se tiene que poner a llover. Es que no falla, en mis partidas de YouTube no falla la lluvia, os lo juro. Si me pongo a hacer seguramente un mago en el primero y en el 3 también va a llover, os lo garantizo. Bueno, no, en cualquier partida, ya lo veréis. Es que no falla. Ah, Dios, como odio la lluvia. Can I be of assistance to you? Here, I've got the statuette that Daron was supposed to bring to the monastery. It is truly embarrassing that such a valuable piece is brought to us by an aspiring novice. Nevertheless, this confirms your commitment to serve Enos. I'm very obliged to you, young novice. Thanks. I'm looking for a place to sleep. I'm looking for a place to sleep. There's an empty bed right next door. The first on the right, next to the entrance. You can sleep there. You can store your belongings in one of the unused chests. And remember, you have no business entering the sleeping chambers of the magicians. You're also not allowed to enter the library, unless you've been given permission. What's your job here? What's your task here? My tasks are many and varied. Not only am I the steward, but I am also the treasurer. Moreover, I supervise the wine cellar, and I'm in control of the monastery's food supplies. So, if there's anything you need, you can always come to me and get it. For a modest contribution, that is. I need a few things. I need a few things. Bueno, y aquí lo que nos interesa ahora es esto, ¿vale? Este bastón, que te da un bonus de 25, pero necesitas 25 de mana para poder equipártelo. Sí, ya estáis viendo el precio, es bastante caro, pero pillarlo. Bueno, y este lo pillaremos también después, porque ahora si no me voy a quedar en la ruina. No sé si vender algunas de estas, a ver si me recupero un poco. Es que de momento no querría vender nada más. A ver, le puedo vender... le puedo vender unos cuchillos y unos palos a lo mejor, pero... Ahí está. Luego si necesito algo más, pues ya... A ver... ¿Nunca has jugado un mago en ningún Gothic, Jordi? Wow. Pues mira, yo te recomiendo que empieces desde el primero, porque el mago del primero está súper roto. Luego ya cuando adquieras experiencia y eso, métete en el 2. En serio. Intenta hacer un mago puro. Vale, el mago del primero, si quieres, hazlo con magia y espada, ¿vale? Porque al final ahí te van a sobrar puntos por todas partes. Así que... sí, eso es, Pedro. A ver,
es un poco relativo eso de la mejor partida, o sea, depende. Si es en el primero, sí. Si es en el 2, bueno, depende de cómo te muevas. En el 3 también está muy bien. Sí, una vez sabes hacer, subes un mago en nada, sí, eso es. ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso qué? Explícame el meme de la pelirroja en todos los juegos. Ya te vas a sacar la chucha. Supongo que te refieres a los vídeos que subí de haciendo mención a las fechas estas que tienen los pelirrojos y eso. Estoy preparando, de hecho, otro. Lo puse ahí en la publicación de la pestaña de comunidad, que salen ahí todas las publicaciones de imágenes y textos que vas poniendo, ¿no? Me falta por subir la del 5 de noviembre, que todavía no tengo nada preparado. Y bueno, o sea, sí tengo cosillas ahí, pero que no lo he empezado a montar todavía. Y fíjate a qué fechas estamos. Eso es porque... A ver, no te voy a engañar, me gustan, me encantan las pelirrojas, pero también por recordar a esta gente, ¿sabes? Que son los más olvidados y más últimamente, que mira lo que está haciendo Disney y otras compañías, ¿sabes? Que es como, no sé, a ver, yo creo que son capaces de crear sus propios personajes sin tener que sustituir a los que ya están, ¿sabes? Que yo estoy muy de acuerdo con lo de la inclusión, pero si se hace bien, ¿sabes? Entonces, no sé. A ver. En el 1 jugué Ocam, en el 2 Paladín y en el 3 me hice Dual Will, pero en el bando de los rebeldes. Ah, bueno. Está bien. Yo creo que así es como hice yo la primera partida que me hice en el tercer juego. Algo así, me puse... Bueno, aprendí de todo, yo creo, porque claro, no sabía ni lo que estaba haciendo. Me puse a aprender espadas normales, mandobles, luego combate con 2 espadas. Aprendí de todo, ahí parada con escudos. Me hice un mix increíble. Hey, you! What? What's wrong? Why are you bothering me? Can't you see I'm in the middle of an extremely complicated experiment? I didn't mean to disturb you. You already have. Well, what do you want? Can I learn from you? I do not instruct novices. If someday you are accepted into the circle of fire, then I can show you how to create powerful potions. Could you brew me a potion? For a novice, you are certainly impertinent. Go about your duties. You can buy everything you need from Gorax. A ver. Babel. Hello. You're also new here, aren't you? Yes. How long have you been here? I've been here for 4 weeks. Have you already been given a fighting staff? Not so far. Then take this one. We novices all carry a staff as a sign of our ability to defend ourselves. Can you fight? Well, I've wielded a weapon or two. If you want, I can teach you something. However, I have a request. What request would that be? What request would that be? Well, one of the paladins, Sergio, is in the monastery at the moment. If you can persuade him to go through a few exercises with me, then I'll train you. I shall see what can be done. How's life here in the monastery? How's life here in the monastery? I don't mean to complain, but I never thought that it would be so strict here. If you don't stick to the rules, they punish you. Of course, a lot of novices want to study the teaching of Innos in the library,
so they can be prepared if they're chosen. But I think the best preparation for the test of magic is fulfilling our own tasks. What's the deal with the chosen and that test? Talk to Brother Igaraz. He knows a lot about that. I couldn't care less. You have to feel sorry for the poor guy. Same old... Hey! What can I do for you, brother? Why aren't you working? Why aren't you working? I am permitted to study the teachings of Innos. I seek wisdom in his words. One day, he could choose me. And then, I shall take the test of magic and enter the circle of fire. Who are the chosen? Who are the chosen? The novices whom Innos has ordained to take the test of magic. He who passes it is accepted into the ranks of the magicians of fire. How can I be chosen? How can I be chosen? You have no influence on that. Innos alone chooses his novices, and the High Council announces his will. What is the test of fire? Of magic? Sorry. What is the test of magic? A test which is announced by the High Council to all chosen novices. It is an assignment in which faith and cleverness are put to the test. All the chosen novices take part, but it is only possible for one of them to complete it successfully. Okay. How can I study the scriptures? How can I study the scriptures? You must gain access to the library. However, Master Parlin will only give you the key if you have first finished your duties. Vale. So it says in the scriptures. A ver. Only Innos decides what's right or wrong. A ver, Pedro, a mí me falta acabar una partida en el Gothic 2 como paladín. A ver, Eclipse, Dios en el cielo. Estoy seguro que tiene seres muy hermosos parecidos a las pelirrojas. Te veo seguido haciendo directos. Sí, últimamente me he puesto a tope, digo, a ver si avanzo esta partida. Porque la llevaba tiempo parada y... A ver, Jordi, en el 3 me aprendí todo literal, aunque solo usaba arma doble. Lo demás lo aprendí hasta alcanzar las inmunidades esas. Aunque me hubiera gustado explorar más el druida. No está mal, o sea, tiene algunas cosillas interesantes, pero es de las que menos magias tiene, me parece. No juego WoW Classic, Eclipse. Lo jugué hace muchísimos años. A lo mejor un día lo traigo, pero es que tengo muchas cosas pendientes ahora mismo, entonces... Vale, vamos a hablar con Parlan otra vez. Hey, you! That's just what I said. How can I serve the community? Speak to the other magicians. They will give you tasks. I will oversee your work, and when you have fulfilled your duties adequately, you will receive permission to enter the library to study the word of Innos. I couldn't get away with that. Do you have an assignment for me? Yes, there is indeed something you can do for the community. The novices' chambers could do with a good sweeping. Take care of that. But that will take forever. Then you'd better start right away, hadn't you? It was his decision, wasn't You should have known better. How can I learn the art of magic? it? You are not here to receive the gift of magic. You are here to serve Innos. But I can show you how to increase your magic power. Time for things like that. That's just what I said. Only Innos decides what's right or wrong. Hey! Hello. Those are all just You must be the new guy. I'm Opolis. I take care of the sheep around here. Who told you that? How long had you been in the monastery? How long have you been in the monastery? I've been here 3 years, only causes but more so trouble. far I haven't studied, although I'd like to. Why not? My job is looking after the sheep, not only studying causes the more trouble. scriptures.
As long as Master Paladin doesn't release me from this duty, I'm not allowed to study in the library. What I think. How shall I act here in the monastery? How shall I act here in the monastery? Never lie to a magician. Don't transgress against a brother of the community. Respect the property of the community. If you violate these rules, you have to pay a penalty to Master Paladin. Apart from that, I can only advise you to be careful around Aegon. If you don't watch out, you'll end up like Babo. Those are all just rumors. Can you teach me something? Is there anything you can teach me? Sure, I used to beat up people. I can show you how to strengthen your arms. But I'd like to learn something about potions, especially about magic potions. How can I help you with that? Well, if you work for Neoras, you'll certainly have an opportunity to borrow one of his recipes for a short time. If you bring it to me so that I can take a look at it, I'll train you. Could have told you that before. Who are Aegon and Babo? Who are Aegon and Babo? Aegon takes care of the herb garden. He's also a novice, but he acts like he was the chosen one himself. Babo came to the monastery shortly before you. At first he helped Aegon in the herb garden, but they must have had a fight, and Babo has been sweeping the courtyard ever since. Do you know what happened? Not exactly. You'll have to ask them. But Aegon's word has more weight than that of the other novices because he's the governor's nephew. Nothing's ever gonna change that. Vaya con los polos este. Se dedicaba a dar palizas a la gente. Ahora me dice, bueno, si puedes pillar prestada la receta de Neoras. Pillar prestada. Vaya fichaje, este Opolos. Ay, Dios, qué risa, tío. You don't have to ask me that. Hey, you! What do you want? I'm new here. I'm new here. So I see. If you still don't have any work, talk to Paladin. He'll assign you some. Could have told you that before. What happened between you and Babo? What happened between you and Babo? You shouldn't believe everything you hear. Let's get something straight. I shall go my own way, the way that Innos foreordained for me. I won't allow anyone to stand in my way, and certainly not that simpleton Babo. That's totally obvious. We'll get along just fine. We'll get along just fine. I hope so. Once I'm a magician, I can put in a good word for you. I've got no time for things like that. What are you planting here? What are you planting here? We're trying to grow healing plants that Master Neoras can use to brew potions. Why haven't I heard about this before? I'm staying out of it. Do you have an assignment for me? Do you have an assignment for me? You novices have worked hard lately, and those who work a lot shall eat a lot too. I'm giving you a key to the larder. You'll find some mutton sausages there. Distribute them among the novices, but fairly. Once you've done that, you can come see me again. Vale. Vamos a empezar a hacer esto. Bueno, debería haber hablado con ese novicio que se acaba de ir. Pero, ok. A ver, aquí está la despensa donde están las salchichas y demás cosas. También está la receta de Neoras por aquí atrás. Aquí. Recipe. Creo que era esta, ¿no? Ajá. Master Neoras. Comidita. Vale, este es el cofre. I know nothing about picking locks. No, no. El cofre es este.
Aquí está. Una es para mí. Y el resto las tengo que ir repartiendo. Mira, jamón, que nos va a venir muy bien. Que luego hay más gente que te pide esto. Esta sala, ¿vale? Creo que tiene la llave Gorax. Pero no la consigues tumbándole. La consigues con la habilidad de hurto, ¿vale? La de robar bolsillos. Es la única forma. A ver. Voy a subir a darle la receta a Opolos. Bueno, voy a ver con este primero. Así voy repartiendo ya la comida. Here, have a sausage. Here, have a sausage. Oh, mutton sausage is great. They taste the best. Come on, give me another sausage. Then I won't have enough left for the others. You have one sausage too many anyway, namely the one for you. And what's a sausage among friends? Come on, I'll give you a fire arrow spell scroll for it. No, I won't do that. No, I won't do that. Man, you're one of those people who are very particular about everything, huh? Been there, done that. I'm supposed to sweat the novices' chambers. I'm supposed to sweep the novices' chambers. You've saddled yourself with a lot of work there. Sweet. You know what? I'll help you. You'll never finish that alone. But I really need a Fist of Wind spell scroll. You know, I got lucky and was allowed to read a book about it. And now, naturally, I want to try the spell. So get me the spell scroll and I'll help you. Okay. What happened between you and Aegon? Oh, we had a disagreement about how to take care of fire nettles. Aegon had watered them so much that the plants almost had root rot already. Once the roots were completely rotten, he blamed me for it. They've made me sweep the courtyard all day ever since. Why did Aegon do that? Why did Aegon do that? You'll have to ask him that. I think he just can't stand it when someone is better than he is. Yeah, I know that kind of guys. No idea, you tell me. You seem to know a thing or two about plants. We had an herb garden where I learned a few tricks from my grandpa. I'd really prefer to work in the garden again. That's just what I said. Vale, el pergamino de viento, yo creo que te lo daba Gorax. No, Niorax. Es que no lo recuerdo bien. Hey! Here, I've got a mutton sausage for you. Sheep sausage, sheep cheese, sheep milk. It's getting so I can't stand the sight of it. So, do you want the sausage or not? Oh, give it here already. No idea, you tell me. Anything's possible. Hey! I need help sweeping the novices' chambers. Forget it. I don't have time for that. Look for somebody else to help you. I need help sweeping the novices' chambers. Hey, I'd do it, but I'm really busy. How about a delicious mutton sausage? How about a delicious mutton sausage? I wouldn't say no to that. Thanks. That's just what I needed. You're welcome, man. Would you like a sausage? Would you like a sausage? Sure, give it here. A sausage like this is not to be sneezed at.
I need help sweeping the novices' chambers. Hey, I'd do it, but I'm really busy. How about a delicious mutton sausage? I wouldn't say no to that. Thanks. That's just what I needed. That's no secret. Vamos a ir a ver a Pedro, el novicio olvidado, a darle de comer. Hey, you! Here, have a sausage, brother. Here, have a sausage, brother. Good of you to think of me. Usually, I am forgotten. You could let me have another sausage. Forget it. I won't have enough then. Hey, one sausage. Nobody will notice that. You'll get something for it. I know a place where some fire nettles grow. If you take them to Neras, he'll surely give you the key to the library. What do you say? No, forget it. No, forget it. You want to get in with Gorax, huh? It's always the same with the new novices. Además ya sé dónde conseguir esas plantas que él se refiere. Y ya las conseguí. Allí, al final del puente. Y a este lado también. Así que no te vale, Pedro. Hala, quédate ahí vigilando. Uy, me cierro yo aquí fuera. Muy bien. Hala. Ya está. I've got this mutton sausage here. Oh, man, fantastic. Finally, another delicious mutton sausage. That was no big deal. Oh. I heard about this before. About the recipe. I've got the recipe you wanted. Good. Then let me read it. Yes, I see. Well, good. Thank the Lord. If you want, you can train with me. You better watch out who you tell that to. Only Innos decides what's right or wrong. Nobody ever asks me. What's your job here? I prepare the paladins for their fight against evil. Anything's possible. What's it, evil? What is evil? Evil is everywhere. It is the power of Beliar, the eternal adversary of Innos. It is the all-encompassing blackness which seems to blot out the light of Innos forever. Beliar is the lord of darkness, of hate, and of destruction. Only those among us in whose hearts burns the holy fire of Innos will bear the radiant light of Innos into the world and banish the darkness. It was his decision, wasn't it? But there are only magicians and novices living in the monastery. That is correct, in contrast to our community which honors the word of Innos. The paladins honor the great deeds of our Lord above all else. We are the representatives of Innos, but the paladins are his warriors, who go into battle in his name and increase his glory. Same old thing all over again. Is there anything I can do for you, master? Is there anything I can do for you, master? For me? No. I do not require your help. Pray rather for the well-being of the warriors of Innos, who have gone to the Valley of Mines. I always act in the name of Is Innos. there anything you can teach me? Is there anything you can teach me? I am an expert in the magic of ice and the magic of thunder. I can teach you their power. However, I only instruct magicians. Yeah, I know. Can't rely on that. So it says in the scriptures. I'm staying out of it. You have prayed for my brethren. I want to thank you for that. Tell me what I can do for you. Let me share your fighting experience. When you fight, always make sure that no one can attack you from behind. I need access to the library. Well, I cannot grant you access. For that,
you must first fulfill your tasks. But I can help you. Go to Master Iskoroth and talk to him. I have heard that he needs help, and I would go to him, but I pass this task on to you. Vale, esa es la misión del lobo negro. The Black Wolf. What are you doing here? I am praying to Innos that he strengthen my arm and my will. Thus I am armed against all dangers, and shall destroy all his enemies in order to do him honor. What enemies? All those who oppose the will of Innos, whether they be human-born or summoned creature. Can you go through a few exercises with Babo? Why doesn't he ask me himself? I think he's shy. I see. Good. If it means so much to him, I shall train with him every morning for 2 hours. We begin at 5 o'clock. Tell him that. May Innos illuminate your path. You don't have to ask me that. I pray for the paladins. I prayed for the paladins. Who told you that? You have done well. Now go back to doing your work. Got no time for things like that. You can't go on like this forever. Hey, you! I need help sweeping the novices' chambers. Sure, I'll help. We novices have to stick together. One hand washes the other. I just need 50 gold pieces because I still have to pay Parlan. All right, I'll pay. All right, I'll pay. Good, then I'll get started. Wait a minute. Wait a minute. Would you like a sausage? Sure, give it here. A sausage like this is not to be sneezed at. Get back to work. I'm busy distributing sausages. So you work for Gorax, huh? All right. Pass the sausage, then. What do you want? What are you doing here? What are you doing here? I have transgressed against the precepts of the community. Now I'm waiting for the decision of the High Council, whether I may remain in the monastery. I'm busy distributing the sausage. I'm busy distributing sausages. Thanks. Hopefully that won't be the last sausage I get around here. Tell me what happened. Tell me what happened. I took a book from the rooms of the magicians while I was sweeping, so I could read it later. Master Highglass noticed it immediately, of course, and asked me about the book. Out of fear of being punished, I lied about it. But he caught me later when I was in my chamber with the book. He was really angry and informed the High Council. Now they are discussing whether I can stay. Is there any way I can help you? No. I've been delivered up to the mercy of Innos and the magicians. Vale, lo que yo hago cuando soy mago, que nos conceden un deseo, pues es que se quede aquí Dirian en el monasterio, ¿vale? No sé, me cae bien el chaval. A ver. Te gusta mucho el monasterio, Pedro. Hola, Breo. Vale, voy a entregar la receta a Nioras. Voy a hablar con este primero. I need help sweeping the novices' chambers. Am I the only one helping you? No, I've already got some help. Then I'm in. Wait a minute. Would you like a sausage? Sure, give it here. A sausage like this is not to be sneezed at. Hey, you! Have you got work for me? Yes,
I need plants for my experiments. We raise plants ourselves, but we're all out of fire nettles. 7 blossoms should do. Bring me those. Oh, something else. I'm missing a recipe for creating magic potions. If you find it, I would be very grateful. ¿Veis? Aquí viene un ejemplo de cómo hay personajes que siempre os acaban pidiendo plantas. I've got some fire nettles for you. Excellent. I can work with that. Take this Fist of Wind spell scroll for your help. Fist of Wind. El pergamino que le daremos ahora a Babo. About your recipe, I found it. Good. I was afraid it was lost for good. Here, take this magic potion as a sign of my gratitude. Muy bien, Pedro, muy bien. Eres de los míos. También salvas a Dinian, ¿eh? Muy bien. Si es que los otros... no sé. Al final creo que se acaban quedando igualmente. Enos be with you. I've never seen you before. You are new around here. Yes, I only just joined. In that case, I hope you get settled here fast. Let me know if I can help you with anything. Would you like a sausage? Would you like a sausage? Ah, delicious that. Thank you so much, brother. Vale, me queda un novicio. Bueno, pues aquí está. El gran escudo y el martillo sagrado, que usaremos después. What room is this? What room is this? This is where they keep the holy relics of the monastery. What relics? Here rests the hammer of Enos, along with the shield of fire. These are the most important relics of Church of Enos, outside the capital of the realm. Is the Eye of Enos kept here too? Of course not. What a strange idea. Nobody knows where that divine artifact is to be found. What are you doing here? I am the guardian of the sacred artifacts. Don't you ever sleep? Don't you ever sleep? What an unusual notion. Of course I don't ever sleep. Enos himself grants me the power which allows me to forego sleep altogether. For how else could I fulfill the sacred duties of guardianship? Do you really never sleep? Do you really never sleep? No. If a guardian falls asleep, he has failed. But I shall not fail, for Enos gives me the strength and endurance, and I shall never tire. Tell me about the shield. Tell me about the shield. The shield of fire was borne by Dominique in the battle on the Southern Isles. But the power of the shield is never to be wielded again. Therefore we have nailed it to the wall. Tell me about the hammer. Tell me about the hammer. This is the sacred hammer of Enos. With this hammer, Saint Robar slew the stone sentinel. The holy scriptures say that the stone sentinel was invulnerable. He stood in battle like a tower, and the weapons of his enemies were smashed on his skin of stone. With the name of Enos on his lips, Robar hurled himself at the monster and crushed it with one mighty blow of his hammer. Exactamente. Ese centinela de piedra es con el que nos encontraremos. Y lo necesitaremos. Ya volveremos a por él. Las bibliotecas inferiores. You are not permitted to go further. Turn back. Pedro, ¿a ti cuál te gusta más? ¿El monasterio este del Gothic 2 o el monasterio del Risen? Yo personalmente es que no sé con cuál quedarme, los dos están muy chulos.
Hey! I need help sweeping the novices' chambers. Oh dear. You just got here and you let them make you do the sweeping already? Console yourself. It was exactly the same with me when I first got here, and that's why I'm going to help you. It would be ridiculous if we couldn't handle it. Wait a minute. How about a delicious mutton sausage? I wouldn't say no to that. Thanks. That's just what I needed. Vale, salchichas repartidas. Joder, es que fijaros, tío, la capilla esta. Una preciosidad. Un día la tengo que recrear en el Minecraft. Bueno, de hecho hace muchísimo tiempo que la tengo pendiente. O bien en el Minecraft o bien en el 7 Days to Die. Que veo que tú, Pedro, también le das mucho a ese. Qué juegazo, tío. Le quedan por pulir varias cosas, pero cada vez está mejorando más. A ver. Sí, Jordi, yo creo que a todos nos gusta robar al inquisidor. A ver, Pedro, a mí me gusta más este, por los niveles inferiores del monasterio. La verdad es que sí, Al Risen le faltó eso, más sótano, porque sí que es verdad que tiene uno, pero como que no sé, no es tan así, ¿sabes? No es tan guay como este. I talked to Sergio. He's going to train with you every morning for 2 hours starting at 5 o'clock. Thanks. What an honor for me. If you want, I'll also show you the secrets of combat. About the spell scroll. Do you have a Fist of Wind spell for me? Here's the spell scroll you wanted. That's good. Then I'll help you clean the chambers. Ok. Pues yo creo que ya están todos, ¿no? Lo barriendo por aquí. Otro barriendo aquí. Sí, yo creo que están todos. Vale, a ver. Vale. Ajá. Sí, vamos a por lo del lobo negro. Voy a dormir primero, eso sí. Qué vistas. Voy a mirar hacia adelante. No me vaya a caer por el barranco. A ver, no pasaría nada, es agua, ¿sabes? Pero que me toca hacer un ejercicio de nado impresionante hasta dar toda la vuelta. Vale, tengo que mirar... yo creo que con esto voy sobrado. Estas son las de hielo, ¿no? Vale. Hey, you. Hey. Sergio sent me. Sergio sent me. I've taken over his task. So what is it? A dark wolf has been roaming the area recently. Track it down and kill it. Esto es un enemigo único y exclusivo de esta partida, ¿eh? Que digo yo, tendrían que haber puesto también más variantes en este juego.
lo hicieron en el Risen, pero que hubiera estado bien aquí también, ¿sabes? Vale, un momento. Además que el lobo negro, bueno, lo he pasado muy rápido, pero mira, os da una piel marrón normal de lobo, no una piel negra, ¿sabéis? Incluso el troll negro te da una piel única. A este le tenían que haber programado eso, pero bueno, hubiera estado bien el detalle. Está muy chulo. ¿El qué? ¿Vas a usar el salto para ganar bonus de proeza? Sí, cuando llegue a Yarkendas, claro. Hey! I've killed the wolf. Good work, novice. You are a brave man. But now return to the monastery and go about your duties. $95 puntos tenemos. Wow. Qué vistas. A lo mejor utilizo ese clip para alguna edición. Vale, vamos a hablar con Sergio. Hey! May Enos illuminate your path. Ah, vale. O sea, no me decía nada más. Ok. Bueno, voy a restaurar el mana. Acostumbraros a esto porque lo voy a hacer mucho. Cuando vaya liberando zonas, si hay alguna cabaña con cama cercana, lo voy a hacer todo el rato. Hasta mitad del capítulo 3. Porque aquí los recursos se van enseguida. Ah, espera. No hay nadie ahora, ¿verdad? Vamos a saquear. For Enos. For Enos. No ha pasado nada. No ha pasado nada aquí. No me ha dado tiempo a limpiar más, pero bueno. Hey! I've distributed the sausages. And you have done so fairly. Take these spell scrolls of healing and go back to your work. Do you have another assignment for me? Do you have another assignment for me? Yes. As you know, we make an excellent wine here, and we sell it too. Orlan, the landlord of the inn, the Dead Harpy, has ordered a shipment. We've agreed to 240 gold pieces for the bottles. Bring him these bottles, but don't let him shortchange you. Okay, 240 gold pieces. Got it.
Let me see. En teoría se puede spamear. También se puede hacer antes. Me suena que sí. Pues, macho, ahí me pillas, ¿eh? Ahí sí que me pillas. Yo sí que es verdad que alguna vez lo había escuchado, pero no lo he puesto a prueba. Se podría probar luego más adelante, tirándonos desde por aquí en una parte bien alta. O si puedo subir por los tejados y eso. Pero no sé. Yo juraría que solo se puede hacer en la expansión, ¿eh? Vamos, lo buscaré. También porque como quiero hacer un vídeo de curiosidades, que bastante tiempo hace que lo anuncié por ahí, pues bueno, estaría bien saberlo. Bueno, con Orlan no os dejéis liar, ¿vale? Son 240 monedas y ya está. I'm bringing the wine from the monastery. Excellent. That's what I've been waiting for. I've already agreed on the price with Master Gorax. I'll give you the 100 gold coins straight away. I could tell you. No. Are you trying to pull a fast one? The price is 240 gold coins. So, Gorax warned you, did he? All right. Well, maybe the two of us can do a bit of business. Look, I'll give you 100 gold pieces for the wine. You tell Gorax that I pulled the wool over your eyes, and you'll get 4 spell scrolls from me. That was obvious all along. Hey, just give me the 240 gold coins. Hey, just give me the 240 gold coins. You don't want to do business, huh? All right. Here's the gold. But no, he insisted he knew better. You don't have to tell me that. The deal is done. Let's go back to the monastery. A ver. A ver. Así que... A ver, un momento. Uy, buah, que le he dado al botón este. Déjame ver. La teoría dice que es la forma de hacer el salto y la altura. Pero que se puede. Porque me tiré por la parte de detrás cuando desaparece el novicio, que se llama como yo. Así que imagino que antes te tiene que dejar, saltando como se debe. Pues no sé, lo probaré. I went to see Orlan. And?
Did you get the 240 gold coins? I got the gold. I've got the gold. Excellent. You're really useful. Take this spell scroll of healing as a reward. Now go and find yourself something else to do. Okay, master. Hey! About the novices' chambers. You actually managed to find 4 novices to help you. I think they can now return to their daily work. Well done, novice. You have accomplished the task I set you. And I have access to the library? Can I have access to the library? You have obtained fire nettles for Brother Nearas. You have found Brother Nearas's recipe. You have vanquished the Black Wolf, which threatened the shrine. You have succeeded in finding 4 novices, and thus cleaned the chambers. You have distributed the food to the novices fairly, as Brother Gorax instructed you. You have sold the wine to Gorax's satisfaction. Yes, you have worked enough. Now it is time for you to study the teachings of Innos. Speak to Master Highglass in the library. I hereby give you the key. Okay. Could have told you that before. The path of virtue is long, rocky. That'll only cause more trouble. Hey, you! I am Master Highglass, guardian of the fire and keeper of the knowledge. So Master Parlin has given you permission to study the scriptures. Then it's up to you now to do exactly that. Study, so that you may find enlightenment in the scriptures. What are you studying, master? What are you studying, master? My research focuses on fire, the power of Innos. It is his gift and at the same time a mighty weapon, and I create runes which contain his power. Very enlightening. Can you teach me that? It is Innos who grants the magic. Only to his servants, the magicians of fire, is it given to learn how to wield this power. Vale, el Mago de Fuego Highglass me parece que luego tiene la misión del poder divino de las estrellas, que es un libro que te encarga conseguir en la ciudad y lo venden 2 personas que yo recuerde. O bien lo vende el alquimista este, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Constantino, eso es. O bien lo vende el otro alquimista que está en el puesto de los mercaderes. Zuris. Zuris. Y creo que al leerlo te da +2 o +4 de maná. No recuerdo la cifra exacta, pero por ahí anda. Hey! What can I do for you, novice? I've come to read the scriptures. I understand. If you can ever make some time between your tedious studies, come to me. There is yet another matter for which I could use a discreet novice. You have an assignment for me? You have an assignment for me? Yes. It's about this crazy Ignaz. He lives in Corinus and experiments with various potions and healing drafts, but also magic spells. Oblivion. And that's exactly what worries me. I ask myself if his magic is pleasing to Innos. In order to test this, I need some of his spell scrolls. I want you to go into the city and obtain 3 of his spell scrolls for me, but not a word to anyone. Is that clear? Sure. Here are 150 gold pieces. That should cover your expenses. What exactly is your job? What exactly is your job? It is my responsibility to train mages in the art of spherical manifestation. What does that mean? Well, I teach them how to summon creatures or beings from other states or spheres. This is usually called summoning, although this expression alone is insufficient for the art of calling a servant. Furthermore,
I own some interesting spell scrolls which Gorax does not have. But I only make them available to members of the Order. Ajá. Vale, yo creo que con un pergamino me valía, ¿no? Aquí no tengo ninguno que yo sepa. No. ¿Cómo no se va a poner a llover? ¿Cómo no? Que no falla, ¿eh? I hate the rain. Oh yes. Sunny day. A ver. Guarda antes si se hace por la ciencia. Igual lo pruebo yo en un rato. Sí, no, yo ahora no me voy a entretener en eso. Pruébalo y me dices, o si no, luego lo pruebo yo fuera de cámara, y tal. Que tengo ya ganas de convertirme en un mago. Y ya tengo la mitad de lo del monasterio hecha. Me faltaría lo que me ha mandado ahora Carras, de ir a ver a Ignaz para comprarle un hechizo de estos y enseñárselo, y luego solicitar la prueba de fuego y realizarla. Por cierto, este tenía otro anillo. Hey. Hey. Show me your wares. Show me your wares. Ah, sí. Y este muy bueno. De maná 10 y 30 puntos de vida. Pero son 1300, claro. May Innos watch over you always. Thanks. Madre de Dios. 8 espectadores somos aquí. Wow, gracias, gente, gracias. Vamos a hacer un guardado. ¿El qué dices, Pedro? Mientras no se te olvide de leer el atril con el libro a oscuras de la biblioteca, me encanta que hayan decidido que esté oculto de esta manera. Un gran trabajo de los desarrolladores. Sí, la verdad es que sí. Seen it with my own eyes. And it's going to get even worse. Don't tell this to anyone. Everybody knows by now. You didn't get that from me. But the light was a torment for Beliar. Oh,
that Enos created was destroyed. These are bad times. Honestly, I can't keep any myself. That's not what my husband did. Go away, don't tell me that. Bueno, pues ya estamos aquí. Show me your wares. Yo creo que con uno me vale, ¿no? Es que no recuerdo. Master Carras has sent me to the city. He wants me to get him three of the spell scrolls Ignat makes and sells. 3. Show me your wares. A ver, entonces tengo uno, ¿no? Me voy a asegurar. Pues me voy a arruinar, ¿eh? Además que el cachondo te da 150 y los pergaminos cuestan 100 cada uno. Adonos saw that this way nothing could exist at all. No light. I won't tell her a thing. I don't believe that. Go away, don't tell me that. Everybody knows by now. He simply talks That's too what I've much. always said. That's not what I thought. Bueno, pues ya queda menos gente para ser un mago del fuego. A magician of fire. Y para que chamusque a estas. La música del camino al monasterio me encanta. No sé a vosotros, pero es que a mí me encanta. Es muy relajante. Me trae buenos recuerdos de las primeras veces que jugaba. Wow, es que me acuerdo de las primeras partidas siendo un mercenario. Caza dragones. Increíble. Esa partida es bestial. Hey! Here are the spell scrolls you wanted.
Well done, my young friend. But now, it is time that you devote yourself to your studies, and take this spell scroll as a reward. No sé qué pergaminos me ha dado. Pues ya está. The Test of Fire. Una vez leído esto, ya lo puedo solicitar. Como novicio tengo el derecho de reclamar la prueba de fuego. Ya está. I always act in the name of Innos. Nobody wants to know. I want to undergo the test of fire. I want to undergo the test of fire. What? I'm staying out of it. Are you really serious? I insist. You are an exceptional novice. All right. If you are serious, then speak to Master Pyrogar. Anything's possible. Okay. I used to say that myself. Ya estamos con la lluvia. I heard about this before. There's more, believe me. A ver. Voy a ponerlo aquí en un guardado aparte. The Test of Fire. Y en el de arriba. A ti te encanta Yarkendar, Pedro. La música de allí, sí, la verdad es que también es una zona preciosa y la música es impresionante. Cuando suena... ¿Sabes? Es que ahora no me sale poner el tono, pero... Some citizens of Corinus have mysteriously disappeared. Take your tribute to Gorax at the monastery at once. He will handle it further. The same is true for the investigation of the unusual earthquakes in the northeastern regions of Corinus. So far, I have not received notice that our intervention would be required. Therefore, we are not going to take any steps in this matter. Yes, but... No buts. We shall proceed as we see fit, and I hope even you are going to respect that. I must talk to the paladins. It's urgent. And are you going to tell us why you want to talk to them? I've got an important message for them. What message would that be? An army of evil is assembling in the Valley of Mines, led by the dragons. We must stop them as long as we still can. We shall ponder on your words, novice. When the time has come, we shall let you know what our council decided. In the meantime, you had better see to your duties as a novice. I want to undergo the test of fire. So you know about? You want to pass the test of fire? Yes, I refer to the law of fire, which says... We know the law of the fire. We have also seen many novices die during the test. You ought to reconsider this decision. Yes, I have. I want the test, and I am going to pass it. If you absolutely insist, then the High Council will put you to the test. I insist on being given the test of fire. In that case, so be it.
When you're ready, each magician from the High Council will give you a mission which you have to fulfill. May Enos have mercy on your soul. I am ready to face your test, Master. I am ready to face your test, Master. And only Enos alone knows whether you are going to pass it. You shall be put to the same test which is given to the chosen novices. The test of magic. You probably know that only one of the novices can pass the test. I see. Who are my competitors then? Enos, in his wisdom, has chosen 3 novices who are also going to be put through this test. Aegon, Igaraz, and Ulf. They have already started the search. But enough of that. Hear the words of the test. Follow the signs of Enos, and bring us what the believer finds behind the path. You are going to need this key. That is all we have to say to you. El camino del creyente, siguiendo todas las estatuas de Enos. I am ready to face your test, Master. I'm ready to face your test, Master. I'm not surprised that you know the old law, but I suspect that you do not realize what risk you are taking. Bear in mind that an impatient spirit will not withstand the test of fire. It has been a long time since anyone took this test, and there is only one man who ever survived it and passed. A young, ambitious novice, then. He has long since found his place in the High Council. I speak of Serpentis. He won't be the only one who ever passed that test for much longer. Then I shall not keep you waiting any longer. Hear my test for you. Create a fire arrow rune. That is all. May Enos help you. Hola, Santi. Sí, ya soy novicio, ya tocaba. Ya alcancé el nivel que deseaba y estoy ya cumpliendo la última prueba. A ver si nos hacemos mago. I heard that you passed the test of fire. I heard that you passed the test of fire. In all humility, I can tell you this. Everyone else who has attempted this is dead. You really should not attempt to take this test. Your spirit is weak. Better to serve in the monastery, and perhaps you will be chosen in a few years. I am going to pass the test. If it is the will of Enos, then you shall. But if not, then you will fail. I'm ready to face your test, Master. I'm ready to face your test, Master. So, you want to put yourself to the test? Only a courageous novice demands the test. But courage is not all that you need. Are you clever enough to pass the test? Are you strong enough to meet the dangers that await you? If not, you will pay for it with your life. And now hear your test. In the place of stones, seek the one who was never born. Find him who once was summoned. Overcome the one who cannot be overcome. Measure yourself against the living rock. Fight with the undying stone and destroy it. What kind of a creature would that be? Living rock? What kind of a creature would that be? I have told you everything. Or do you find this test too difficult? Now you will learn what it means to take the test of fire. I will answer no more of your questions. Vamos, también os digo una cosa. Que el héroe sin nombre se pregunte qué es eso, porque ya se ha enfrentado a golems de piedra antes, que es una roca viviente. Claro, también podría ser que tenga amnesia y no se acuerde de todo. Porque sería lo suyo, ¿no? Porque cuando empiezas este juego no se acuerda de lo que... No se acuerda de pelear, no se acuerda de cómo tirar magia ni nada de eso. Entonces, sí, podría tener sentido, pero... No, Santi, no. A Lares ya le jubilé. Uy, espera, que tengo que hacer una cosa primero.
Al Ares ya le jubilé, ya... Esto que queda voy a hacerlo con pergaminos que tengo guardados y a ver qué tal. De hecho, ayer creo que no estuviste y estuve zumbando a los mercenarios con magia. Hey, have you really demanded the test of fire? Yes, and I intend to pass it. Good. Maybe I can help you with it. I can give you a very useful spell scroll. A sleep spell. Interested? It's a bad business. What can I do with it? What can I do with it? With this spell, you can put people into a magic sleep for a short time. But only if their will is weaker than yours. That could be very useful if someone is standing in your way. And how do I know whether the other person has a weaker will? You needn't bother trying it with the magicians. But you could put most of the novices to sleep. I never would have thought. What do you want for it? What do you want for it? Every magician who is accepted gets one wish. And if you really pass the test of fire, then you could fix it so that I can stay in the monastery. No one must violate the divine order. Alright, give me the spell scroll. Alright, give me the spell scroll. Good luck in your test. May Innes help you. Nothing surprises me anymore. Anything is possible. Don't tell me you didn't know that. Anything is possible. He never would have thought of that himself. Aquí no ha pasado nada. Nadie ha visto nada. That's all just gossip. Better watch out who you tell that to. It's really not my problem. Pero venga ya. Otra vez con lluvia. As if I don't have enough problems. It's really not my problem. Mirar estas dos lámparas aquí juntas. Muy estético todo, ¿no? For Enos. For Enos, Master. Hala, ya volveremos. A ver, una cosa os digo, ¿vale? Yo no he comprado el mapa de los altares sagrados a Gorax, pero para quien quiera seguir la senda del creyente, tienes que comprarle el mapa al Mago del Fuego Gorax y seguir los altares de Enos, ¿vale?
Este sería uno. It has happened. Enos has chosen me, and I shall take part in the test of magic. I'm in it too. I'm in it too. I demanded the test of fire. You did what? So either you are a favorite of Enos, or completely crazy. I've already done a lot of crazy things, so I'm positive I can pull this off too. Enos holds his hand over me. Therefore, I shall pass this test. Have you seen Aegon or Ulf? Have you seen Aegon or Ulf? We split up at the inn. I went to the farms, and those two set out together. But where to? I don't know. And? Found out anything yet? Since you stand no chance anyway, I may as well tell you. Don't bother looking near the farms. There is nothing there that will get you anywhere. Maybe we could work together. Forget it. I'll accomplish this mission alone. You would just be a hindrance to me. Do you know anything about a living rock? Do you know anything about a living rock? No. Did Serpentes give you this test? Yes. Why? I think I can imagine what he means. You wouldn't be the first person to fail this test. Where exactly can I find this living rock? Just keep following this path. After quite a while, you'll come to a river. Just continue to follow the path up the mountain. It's got to be up there someplace. When you come to a bridge, you've gone too far. If you get that far in the first place. That's all I'm going to tell you. It's supposed to be your test after all. Bueno, como veis, por el camino vais encontrando los altares que os darán la pista de que vais por buen camino. Contra más altares seguidos encontréis, significa que estáis por buen camino, porque es verdad que hay otro camino donde encuentras altares, pero lo suyo es que te los encuentres más de seguido, como yo, ¿ves? Aquí tenéis otro. Ahora nos encontraremos otro más arriba después de pasar la roca viviente y el puente. A ver, esto lo muestro así porque no es una guía. Ese acechador acaba de aparecer ahora. Antes no estaba. Como esto no es una guía, es un reto que yo estoy haciendo en directo, pues lo hago así, ¿vale? En la guía yo creo que sí lo mostré o lo hice directo. Es que no recuerdo muy bien. Pero bueno. Que al final le encontráis el camino. Es bastante más fácil de lo que parece al principio. Nothing to be had there. Listo. Primera prueba pasada.
Hey, do you know what happened? You've been chosen. Right. Just as I was about to have a cool sip of beer, Darren comes around the corner and tells me I've been chosen. Who would have thought? The will of Innos is unfathomable. What brings you here? I've demanded the test of fire. It's not possible. Boy, you are damn brave. Does that mean you will also seek that which the believer finds behind the path? Looks like it. Had you found out anything yet? Have you found out anything yet? Well, I just followed Aegon, but in the meantime I lost him. And now, what do they say? Follow the signs of Innos. But I don't understand that bit with the path. So what? I'll keep searching. A ver, que os leo. El actor de voz de Gothic 2 ha muerto, el de inglés. No lo sé, no tengo ni idea, pero ojalá que no, porque es muy bueno. A ver. Pedro, es muy fácil. Además os encontraréis más novicios en el camino. Sí, sí. A ver, Santi. Spectro, ¿consideras que te conoces Gothic 2 al 100%? No. No, ni de lejos. Porque cada vez que he dicho que me conozco el juego muy bien, descubro una cosa nueva, así que no. No vuelvo a decir eso porque luego me sorprendo con algo. Y fijaros, si sigo encontrando algunos pequeños detalles en este juego, lo que se puede encontrar uno en el Red Dead Redemption 2, que es incluso más grande, más bestia. Así que no. Ya no me atrevo a decir eso. ¿O sientes que hay cosas que no has explorado o visto? Pues sí, exactamente es eso. Hay cosas que yo creo que desconozco, porque aquí puedes seguir encontrando detalles, aunque creas que te lo conoces todo. Bueno, ahora Ulf nos va a seguir, ¿vale? Preferiblemente que nos siga por aquí atrás, porque si no me va a matar un bicho que hay por ahí adelante. Hey, are you following me? Hey, are you following me? Nonsense. I just happen to be going in the same direction as you. Stop running after me. Stop running after me. I'm not following you, but please, if that's what you think, then I'll take a different path now. De la saga esta, ¿quieres decir? Hombre, un poco difícil, la verdad. De la trilogía de los Gothic, te podría decir que el 2, sin duda. Pero de la saga entera en general, incluyendo el primer Risen, no sabría decirte. Porque el primer Risen es como un hermano gemelo de este juego. Gemelo total. Con sus cosillas, ¿no? Porque tiene sus cosas diferentes, por supuesto. Pero no sabría decir. Así en general no sabría decir, pero de la trilogía original sí, el 2. Ah, juego favorito así en general. Uf. No sabría decirte, macho, porque claro, hay tantos que tengo de favoritos que no sé. No sé, pregúntame de género, por ejemplo, y te sabría responder, pero así en general no sabría. Vale, vamos a evitar a este. Bueno, evitar, ¿qué demonios? Espérate.
Otra vez se pone a llover. A ver. Yo creo que sería buen momento para utilizar... Ok, let's go. Aquí tenéis el siguiente altar que os decía. Esto es solo ya ir siguiendo el camino, ¿vale? Bueno, ahora va a haber un cruce, izquierda y derecha, pero guardáis ahí, ¿vale? Si no sabéis, guardáis. Y tiráis izquierda o derecha. Si veis que izquierda no hay más altares, pues vais por el camino de la derecha hasta que encontréis más. Anda, estos enemigos... ¿Se los atraje al Ares? Bueno, este no. Hey, come back. Yeah. Esto lo puedo matar luego siendo mago, ¿sabes? Pero aprovecho ahora para conseguir la mayor experiencia posible. Oye, ¿esto es parte de la planta o de su aguijón? Ah, no, su aguijón acaba ahí. Sí, ahí está. Vale, es que digo yo, ostras, yo que nunca he visto esto. No. Vale. No, es la planta, es la hoja esta que está pocha. De aquí creo que ya no interesa nada más, porque los acechadores creo que son muy fuertes para este. Voy a cargarme al fantasma y a las ratas de arriba. Estos me parece que eran muy fuertes para el chasqueador. Pero bueno, luego ya siendo mago... Ya está. Voy a aprovechar que estoy aquí. Hola. Bueno, esto pasa a veces, ¿eh? Otro arma que venderé. Y aquí tenéis otro altar, ¿vale? Ya es el último. Voy a pararme un poco a recoger todas estas plantas, ¿vale? Que no son muchas. Hay algunas escondidas. Los hongos estos que son importantes. Los pequeños al menos. Vale. Y aquí tenemos la senda oculta.
A ver. Estaría genial un 1 contra 1 con un jugador real de Gothic. Estaría buenísimo. Sí, la verdad. Yo creo que una vez, pero de esto hace muchísimos años, vi que trabajaban en un mod del Gothic 2 para jugar online. Pero no sé si eso salió a flote, ¿eh? Yo no lo he vuelto a investigar. Habría que mirarlo. El Ghost Light, ¿para qué estará ahí? Pues mira, si hablas con Batras al principio, te cuenta que hay algunos de esos fantasmas del amuleto de la voluntad esa, que como que se escaparon y se volvieron salvajes y no sé qué. Porque sabes que hay el amuleto ese, te da un fantasma con el que encuentras las armas de los bandidos y todo eso. Bueno, armas en general. Y luego le puedes sumar puntos para que te entrene, para que te aprenda a buscar más cosas, pero no vale la pena. Lo suyo es explorar y guardar los puntos para cosas más importantes. No. La sajadora de dragones no la voy a pillar ahora. A ver, Jordi. Gothic con Lee no lo veo muy viable. Aparte que las magias estarían OP o no servirían si no son en área. ¿Con Lead? No sé si te he llegado a entender. Vale, como estamos lejos de una cama, pues no me queda más remedio que curarme con las plantas estas. Pero bueno, vamos a intentar no acostumbrarnos, porque hay que ahorrar recursos. Lo que espero es que aquí no se me hayan glitcheado los minecrawlers. No me acuerdo cómo se llama en español ahora. Tanto inglés. Porque una vez se me glitcheó uno por encima de estas puertas de piedra. Se quedó ahí atrapado, parecía un trofeo de caza, pero vivo. Aquí mismo se me glitcheó. Vale, parece que ahora he tenido suerte. A ver. Vale, goblins en esta. Ok. Bola de fuego. ¿Cuántas de estas tengo? 4. Yo creo que debería valerme. You are too late. I was here first. I have won. Shut up. Shut up. It's hopeless. You've lost. Resign yourself to it. Only I am destined to become a magician. Destiny my ass. The chest is mine. Destined my ass. The chest is mine. No. You cannot do that. I will kill you first. Bueno, pues aquí está la primera runa en blanco. Voy a necesitar restaurar más porque va a haber más jaleo, así que... Me ha quedado uno, ¿no? Sí. Vale.
Bueno, voy a intentar no gastarlo. Creo que el otro con el lobo me vale. Eclipse, sí, he jugado a Witcher, pero no me convencían para nada los controles, no sé, tenía una jugabilidad que para mí no era muy... A lo mejor luego en el 2 y en el 3 es distinta, no sé, pero... A ver, lo suyo es que empiece desde el primero, ¿no? Vale, a ver, un momento... Vale, a ver qué más me habéis puesto. Ah, eso, reptadores de la mina, eso es. Es que tanto inglés al final... Entonces para impactar tienes que hacer lead al movimiento. Pero ¿qué es eso del lead? Que no... Ahí sí que me has pillado. El 3 es el único que me gustó porque los otros están muy tiesos. Ajá. Sí que cambia en Witcher 2 y en Witcher 3 ya es una obra maestra. Bueno, no sé, macho, pues lo tendré que mirar porque no soy los primeros que me lo recomiendan, pero no sé. Es que, a ver, lo suyo es que empiece desde el primero, si no, no me voy a enterar de nada, ¿no? Digo yo. Pero claro, es que el tema de los controles, pues... Pero bueno, si hace falta, haré un esfuerzo, a ver. Witcher 3 es muy bueno, siendo fan de Gothic, valoro mucho ese juegazo. ¿Eh? Estoy seguro de que te encantará. Vale, vale, lo tendré en cuenta. En el 1 me costó a mí también, pero me gustó la historia. Vale, vale. Vale, chicos, pues... Lo tendré en cuenta. Haré un pequeño esfuerzo y eso. A mí los que sí me gustaron fueron los The Elder Scrolls, ya sabéis. Morrowind, Oblivion, Skyrim, que son muy parecidos a este. Y es una pena que no saquen más de este estilo. Bueno, tengo pendiente... a ver si un día lo puedo pillar, el Dragon's Dogma, que yo creo que es bastante parecido a estos, ¿no? Ese tengo la impresión de que me va a gustar. A ver si lo consigo probar algún día de estos. Bueno, a ver, siguiente novicio. A ver, el lobo... Vale, el lobo era en el 7, ok. So, we meet again. I've been thinking, you know. I believe that the desire to be a magician is strong in me. Oh, man, don't do that. I have no choice. A novice's life is not for me. I just have to be a magician, then everything will go well with me. And now I shall take what I'm entitled to. Do you have any last words? Cut it out. I don't want to kill you. Well, actually, I want. Cut it out. I don't want to kill you. Big talk. But you know you don't have a chance against me. Let's go. Good boy. That's my boy. Como diría Arthur. And now, boy, get some rest.
Spectro juega The Witcher 3, me mojaría todo. Lead es como hacer predicción al movimiento si has hecho PvP en Dark Souls o miras algún vídeo en YouTube. Ah, bueno, sí, sí. Algo de eso hay. Algo de eso he hecho yo. Two Walls. Muy bueno, tío. Muy bueno ese. Dragon Dogma es muy bueno. Two Walls 1 es mejor. Y le roba hasta la carne al pobre lobo. Sí, hombre. Hay que aprovechar todo aquí. ¿Vas a matar a los 3 novicios? Yo solo mato a Aegon. No, a ver. Mato a los que vienen aquí amenazantes y chulos. El tercero creo que no te hacía nada. El tercer novicio yo creo que no te hacía nada, Ahí va. Blue Elder, aquí oculta. ¿Qué veis? Esto es lo que os digo. Que justo tú, Santi, me has preguntado antes. No, es que es imposible que me conozca el juego 100%, ¿ves? Se me escapan algunos detalles. ¿Ves? No me conozco todas las localizaciones de todas las plantas. Y, a ver, de las importantes sí que intenté memorizarlas bien en su día, pero... Las Blue Elder estas, pues, por ejemplo... O sea, sí, me viene bien porque restauras un poquitín de vida, un poquitín de maná. Que me restaura más maná que vida a estas alturas, ¿no? Porque de vida tengo más. Y le cuesta más subir, pero... Bueno, sí. A ver, es medio importante. La puedo usar para así no gastar pociones, pero... Aún así, intentaré tirar más de las camas. Todo lo que pueda. A ver. ¡Hala! 3 pociones después de matar a un carroñero. Pero... ¿3 pociones de vida o 3 pociones de maná? Hey. ¿Ves? Este no te hacía nada. A ver, luego igual se le puede pegar por la experiencia, pero matarle no... ¿Para qué le voy a matar? No hace falta. Por cierto, ¿cómo voy? Bueno, he subido un poquitín. Voy a tener que buscar ahora la carpeta donde tengo apuntadas todas las runas y lo que cuesta. Porque es que no... Hay cosas, como os he dicho, que no me sé de memoria. Es que es imposible. Hay que calcular todo bien. El maná, lo que cuestan las runas, los círculos de magia... Ver lo que me gasto en total, lo que me va a quedar. A ver. Lo bueno son los dragones chasqueadores que te matan de un golpe. 2 máximo con armadura de paladín. Sí, no, sí. Yo siempre lo he dicho. Los dragones chasqueadores y los señores de la sombra, que son los paladines que cayeron maldecidos,
son de los bichos más fuertes de este juego. Bueno, los buscadores, a ver, los buscadores igual también te pueden dar lo tuyo. Como saquen un hechizo de lluvia de fuego, te pueden dar para el pelo. ¡Hala! Nos despertamos ya con lluvia. Vamos a hablar con este, que estará preocupado. El martillo se lo tienes que devolver a uno de los maestros. Y luego ya vuelve al sitio. Pero con este no... Hey, you! The hammer has disappeared. How could that happen? I have failed. Now Enos will punish me. Ah, pues sí, se lo podías dar a este. I'm bringing back the hammer. I'm bringing back the hammer. So it's you who took it. It is not my place to judge you. Enos shall administer his justice upon you, and you shall receive his punishment. Yo creo que a recordar que... se lo devolvías a los maestros y luego volvía a su sitio. Es que ya os digo, la partida de mago es la que menos he hecho. Y claro, hay algunos detalles que se me escapan. Bueno, antes de hablar con estos, tengo que terminar de realizar la prueba. A ver, para hacer la runa necesito un pergamino, Fire Arrow, y los ingredientes podría ser azufre quizás. A ver. Este es el quinto. Los primeros tienen que estar por aquí. Tercero. Second. Joder, macho, no di ni una. Tercero. Espera. ¿Lo he leído bien? Ese es el tercero. Este, vale. Es que había leído thirst. Joder, macho, ¿cómo estoy? Sí, vale. Azufre, sí. Sulfur. De eso debería tener más que de sobra a estas alturas. Joder, macho, ¿cómo estoy? Que no leo bien las cosas. Ah, pues mira, solo tenía uno. Vale. Ah, no. Claro. Espera. Sí que tenía que hablar con uno de ellos para que me dijera cómo crearlo y demás. Sí, es verdad. Joder, se nota, se nota que esta partida la he hecho poco. I have defeated the golem. What? You have actually done it? But without the Hammer of Innos, you would never have been able to destroy the golem. Nevertheless, I must admit that you have fulfilled the task I have given you. Is there anything else you want to tell me? Is there anything else you want to tell me? Dismissed. You know what you have to do. Bueno, no lo sé todavía, me lo tenéis que decir para poder hacerlo. You know your task. Attend to it. I found the runestone. You did it? You followed the signs and discovered the hidden portal? And I defeated all those monsters who had already marked me down as a snack. And the other novices then? What about Aegon? Did they not succeed before you? They have failed. I suppose they weren't destined to pass the test. Well, then we declare that you have passed this test, and the runestone shall be yours to keep. Vale, espérate, hay algo que se me escapa.
Tengo el pergamino, tengo la runa, tengo el ingrediente. Este era... Sí, este es el maestro del fuego porque este es el maestro de la invocación. A ver. Hey. Ajá. I have demanded the test of fire. Ulthar gave me the task to create a fire arrow rune. Now you want me to teach you the formula? I don't know how else I could do it. Claro. All right, I'll teach you the formula. But first you need to find all the necessary ingredients. What ingredients do I need for a fire arrow rune? What ingredients do I need for a fire arrow rune? Read up on it. It's right there in the books. Teach me. Teach me to create the fire arrow rune. In order to create a fire arrow rune, you'll need to join the sulfur with the rune stone at the rune table. The power of the fire arrow spelled scroll will flow into the rune, and you will possess a tool of Enos. So, once you have all the raw materials, walk over to the rune table and create your rune. Claro, ahí está. Vale, me había... A ver... A ver, uy, habéis escrito un montón. Los señores de la sombra no los recuerdo. Sí, hombre, esos vigilan, por ejemplo, las ajadoras de dragones y están en la tumba de la capilla que está al lado de la granja de Onas. Y señores de la sombra también hay en la isla de Irdorath, cuando entras en el templo. El señor de la sombra Arkeohol, me parece, y el señor de la sombra Inubis. Mira, si buscáis mis guías, yo lo puse en el título. Buscar señor de la sombra Inubis, Gothic 2. Y ahí los tengo puestos. El demonio me parece más fuerte que el señor de la sombra. Hombre, sí. Sí, en verdad también son de los jodidos, ¿sí? Señor de la sombra incluso diría... El demonio maestro este. No se llamaba así, pero vamos, el demonio jefe, ¿no? Para que me entendáis. Ese era incluso más... Te daba unos buenos tortazos. Lo que sí recuerdo es a los jodidos de las capuchas que no había forma de esquivar la maldición. Ah, sí, los buscadores. Es mejor es de devolvérselo al Tolito. Como has hecho, sí. Es en la biblioteca, habla con Highglass. Ah. Vale. Sí, os estoy leyendo ahora, claro. Es que me he imaginado también que me lo estabais diciendo, pero quería intentar recordar. Ahí. Los esqueletos negros. Sí, o sea... A ver, sí, los señores de la sombra tienen armaduras de paladín oxidadas, así con musgo, oscuras, sucias. Y... están esqueléticos, son esqueletos. Vosotros buscar en YouTube Gothic 2, Señor de la Sombra Inubis o Señor de la Sombra Arkeol o Arkeohol, algo así creo que era. Pero bueno, poner Inubis es más fácil de escribir. Y sí, esos bichos son... pegan unos buenos tortazos. Ahí está. That's just what I said. Bueno, yo creo que a partir de este punto ya vamos a ponerlo aquí. Magician of Fire. Voy a hacer otro guardado aquí. A ver. Yo recuerdo meterme
en una cueva por donde las granjas y tirar un pergamino de extinción. Y ya sabes, muerto el perro se acabó la rabia. Un pergamino de extinción, ¿te refieres a esos de destruir muerto viviente o el pergamino de oleada de muerte? Bueno, no, el pergamino no creo, porque el pergamino lo consigues casi al final. Bueno, sí, a menos sí, que lo consiguieras en el capítulo 5. You have passed the test which I set before you, but you still have to pass Ulthar's test. I have created the rune. Well done, novice. You shall keep this, your first rune. Once you have reached the first circle of fire, you will be able to use it. You will fulfill this test to my satisfaction. Any news? Any news? No. Nothing which you do not already know, brother. Uno que es sagrado. Ah, vale, ya sé cuáles dices. De los blancos. En área y mata a todos los muertos vivientes. Sí. Vale, ya sé cuál dices. Will I be accepted into the Magician's Guild now? You did it. You have passed the test of fire. We were certain all along that you would succeed in doing this. Just as certain as we are that you will continue to give your best to become a worthy servant of Enos. So, if you are ready to swear the oath of fire, you shall be accepted into our ranks as a magician. I'm ready to step into the circle of fire. I am ready to step into the circle of fire. Right. Then swear the sacred oath of fire. Do you swear before Lord Enos the Almighty, his servants and the holy flame, that henceforth and forever your very life shall be united with the fire, until your body and soul find rest in its sacred halls and the flame of your life dies away? I swear. By speaking the words of the oath, you have entered the pact with the fire. Wear this robe as a token of the eternal bond. Now that you have been accepted into our ranks, you can talk to Lord Hagen, the High Commander of the Paladins. We are also very interested to hear how he assesses the situation. So, you are free now to go to Khorinis. We expect you to bring us his answer immediately. What can I learn now? What can I learn now? First of all, you are now entitled to learn about the circles of magic. They will give you the power to use the runes. The higher you rise through the 6 circles of magic, the stronger the spells become that you can work. You can learn the formulas from the brothers in the monastery. Each of them has specialized in a certain area which he will teach you. Karas, for example, is a master of invocation and summoning. And Hyglas will teach you the magic of fire. Nobody knows more about the powers of ice and thunder than Marduk. Parlin can teach you various other incantations, and he will initiate you into the first circles. But each of them will only teach you the formula. The runes you will have to create for yourself. I'd like to express a wish. I'd like to express a wish. After he has been accepted, each magician has the right to his first act. So, what will your first act as a magician be, Let Dirian stay in the monastery. Let the novice Dirian stay in the monastery. So be it. The novice will be allowed to remain in the monastery, and he will fill the position of gardener, which is now vacant. Okay. Magician of Fire. Finally. Y aquí tengo preparadas ya las hojas donde tengo apuntados los círculos, porque claro, para aprenderme esto de memoria, joder.
lo que cuesta cada círculo, cada hechizo, que además no voy a aprender todos. Vale, a ver. A ver, un momento, voy a ver qué me habéis estado poniendo. Luego otro hechizo para el dragón del final, ¿no? Yo creo que me golpeé el pergamino de matar muertos. Debería ser ilegal para matar al dragón del final. Buah. Ya ves, Es que son de los más fuertes para esos bichos. Voy a resetear esto un momento. Vale. Bien, pues vamos allá con el primer círculo, que son 5 puntos. Hey, you! You have sworn your oath, brother. Welcome to our ranks. I will instruct you in the circles of magic when you have enough experience. Take this runestone as a token that the power now lies in your hands. I'd have gone about it differently. Teach me the first circle of magic. Teach me the first circle of magic. The first circle of magic allows you to use the runes which you have created. You can now learn the formulas of the spells to create your own runes. Each of us specializes in an area of magic. So consider well what sort of magic yours shall be. Anything's possible. Justice will prevail in the end. Vale, el segundo creo que no me deja. That's totally obvious. Hasta no estar en el capítulo 2, pero le voy a dar, a ver. Vamos, creo recordar, Teach me the second circle of magic. No. The time has not yet come. Nobody will learn anything from me. It's not the time yet. Anything's possible. Teach me. Teach me. Don't tell me you didn't know that. Vale, creo que lo he puesto en la descripción, I never knew that. pero igual os lo digo aquí, ¿vale? La runa de Heal Like Wounds no lo voy a aprender, porque la encuentras, ¿vale? La de curar heridas leves la encuentras. Está en el paso del valle, la zona en la que está custodiada por los orcos, ¿vale? Así que va a tocar despejar eso cuando lleguemos al capítulo 2. Antes haré unas cuantas tareas, pero... Bueno, de hecho, voy a saltar al capítulo 2, pero ya para desbloquear cosas, ¿sabes? La bola de fuego, círculo 2 y demás. De momento voy a aprender la luz, ¿vale? Porque sí, tienes la luz que te encuentras la runa de luz de paladín, ¿vale? Pero esa ilumina un poquito menos. Entonces, bueno, además que la consigues cuando justo has cruzado el paso. Y ya pues a esas alturas da igual. No one must violate the divine order. That was obvious all along. I always act in the name of Innos. How's it going? How are you? Fine, Master. I work hard and try not to disappoint the magicians. I always act in the name of Innos. Vale. Hey, you! Thanks. You saved me. Oh, forgive me, Master. I didn't mean to impose. I thank you for being allowed to stay in the monastery. My life will be different from now on. Do you really think? A ver. No, Santi, como puse en la descripción,
No tengo ninguna prisa, hay todavía tareas pendientes aquí por hacer. De hecho, sí, lo que sí que haré seguramente ahora será saltar directamente al capítulo 2, pero por desbloquear cosas, ¿sabes? Como el círculo de magia, la bola de fuego, misiones, que son exclusivas y únicas del capítulo 2, y terminar de cazar bichos que me haya dejado por ahí, ¿sabes? Vale, a ver, vamos a ver a Carras. Hey, you! Teach me. Teach me. Create Goblin Skeleton. Vale, y ahora tengo que ver, porque me han regalado una. Sí, aquí está. Ahora tendría que comprar otra para poder hacer el hechizo de luz y el de invocar trasgo. Este debería venderme. I need a new place to sleep. I need a new place to sleep. There's a free chamber on the right here. Take the key. You'll find everything you need there. I need a few things. I need a few things. Vale, bueno, de estos creo que no voy a pillar porque... Tengo, ¿no? Sí, sí, hoy va. Joder. Sí, sigo teniendo ahí 4. Tengo relámpago pequeño. Vale, qué raro, este no tiene runas. Vale, me estoy acordando ahora que la luz la crafteaba más tarde. El que me va a servir mucho ahora va a ser el de trasgo. Bien. Me quedaría aprender relámpago pequeño. Ese creo que te lo enseñaba este de aquí. Teach me. Teach me. Ajá. Es que, a ver, va a seguir habiendo ocasiones en las que tenga que pegar a NPCs para cumplir misiones. Luego también lo usaré para beneficio personal, por supuesto. Y entonces el relámpago pequeño es un hechizo no letal. Y claro, si te vas cargando a los NPCs, pues muchas de las misiones no las vas a poder hacer. Hey. Vale, ¿cuánto dinero hay que ahorrar un poquito? No sé, no sé, Santi, yo le protejo porque me cae bien. Además te ayuda, te da el pergamino ese de dormir y puedes dormir al otro novicio que vigila el martillo y te lo llevas. No sé, me cae bien el tipo. Además los otros se quedan igualmente, ¿eh? Pero si eliges a uno de los otros, al que echan es a Dirion, siempre. Hey, you.
Show me your wares. May Innos watch over you always. Coste 20 de mana. Ajá. Uf, voy a tener que vender cosas, ¿eh? Es que, a ver. Vale, para 24 tendré que gastar 200. Uf. Voy muy ajustado, ¿eh? Ajá, me estoy acordando ahora de las sabandijas. Llegó el momento. ¿Qué se pensaban? ¿Que se iban a librar? Vale, necesito recargar. Vale, voy a resetear esto para comprobar que el chat funciona bien. Ok. Don't tell me that. Don't tell this to anyone. But that's terrible. I took your statuette to the monastery, so you can relax now. That's good news. May Innos protect you. Take this as a small token of my gratitude, son. If I hadn't seen it with my own eyes. Muy bien. You don't say. Honestly, I witnessed it myself. Really? How interesting. That's what I've always said. If I hadn't seen it. But there, where Adanos stood, was a place in which Enos and Beliar had How's the situation? You can count on us. We will use every available means to make sure that this city doesn't degenerate into a den of iniquity. What do you know about the bandits? They've all come from that blasted mining colony. But there are several splinter groups. Some are holed up in the mountains, and others have joined up with Ona, the landowner. But it's the bandits outside of town who cause the most problems.
They're the reason that none of the merchants venture beyond the city gates now. What do you know about the bandits who robbed Hakon the merchant? Oh, that matter. Don't remind me. As far as we know, they're responsible for a lot of the attacks on merchants. Those rats have crawled into their holes and don't dare come out again. Once we were able to track them down and follow them, but we broke off pursuit in the woods outside the city. There's too many beasts roaming around there. It's much too dangerous. But there's one more thing. A few of the stolen goods have shown up in Corinus. This means that they know how they can smuggle the wares into town and sell them. Yeah, we suspect they have a fence in the city, but we haven't been able to catch the guy yet. If you find out anything about the business, remember Lord Andre has posted a bounty for the fence. Get that from me. You went and entered the monastery, huh? I hope they let you out often enough so you can keep me supplied with skins. I've got a few skins for you. Wolfskin, that's good. Good work. Come see me again when you have more. Bueno, hemos sacado un poquito de dinero. Don't say you didn't know that. Yo creo que ya es hora de gastar. A ver si más adelante consigo más. Uy. ¿Veis? Se me olvidan algunas plantitas. A ver, esa es de las menos importantes. Yo creo que te restaura 5 de vida. A ver... Esta, sí. 5 puntos de vida. Luego en Yarkendar voy a encontrar un montonazo de estas. Y las acabaré vendiendo porque no valen para otra cosa. O sea, sí, vale para curarte, pero 5 de vida. ¿Cuánto tengo yo ahora? 187. Además luego, si consigo el hechizo este de curar heridas leves, pues, ¿para qué? Si no tengo las plantas estas Blue Elder y si no, pues tengo las camas, que es incluso mejor. Más económico. Vale, pues vamos allá. Oye, es verdad. Este no está por aquí, ¿no? Es que voy a probar una cosa. Dale caña. Toma. Corre, date prisa, bicho. Eso es. Ven aquí, chico. Vale. Hala, primer palo. Así ya de paso voy subiendo. Le puedo vender más pieles a Bosper. Hola, Malik. Lo siento, es que apareció un lobo por aquí. No me dio tiempo a hacer nada. Lo maté y lo despellejé. Ya lo llevé a la ciudad, pero es que no me dio tiempo a matarlo antes. Lo siento. Ay, Dios, qué risa. Vamos allá. Uno de maná. 100 de oro menos.
Hola, muy buenas, Carlos Fernández. ¿Qué tal? Vale, con esto ya tenemos 24. Espera, ¿cuántos puntos? 78. Vale, hay que tener en cuenta que tengo que reservar por lo menos unos 15 o 20 para el segundo círculo y la bola de fuego. O bueno, voy a entrar ya al capítulo 2 para desbloquear eso y ya lo gasto de golpe, así me quedo más tranquilo. Que es que yo vi una guía por ahí, por escrito, que decía no gastes en la bola de fuego, que no lo recomiendo, que es un mal gasto. No hagáis caso a eso. La bola de fuego es muy necesaria y es de lo que más vais a utilizar en la partida, así que sí, aprendedla. A ver. Porque la vara no puedo todavía, Jordi. Mira, tengo 24. La vara, a ver dónde está. Cuesta 25. Mira, aquí, ¿vale? Me queda un punto. Entonces estoy calculando aquí. Voy a pasar ahora al capítulo 2 para desbloquear el segundo círculo y la bola de fuego, ¿vale? Pero no voy a ir todavía al Valle de las Minas, ¿vale? Solo para desbloquear el capítulo 2. It can't go on like this forever. Halt! Only the citizens of the town and the king's troops can get into the upper end of the town. You dare stand in the way of a representative of Inos? You dare stand in the way of a representative of Inos? No, of course not. The entrance is open to the chosen of Inos. Pray to Inos for this sacrilege. Yes, chosen one. I can't help it. Esa palabra no la he pronunciado muchas veces, ¿eh? Vale, voy a por un bolso de cuero que hay por aquí escondido, que me va a venir muy bien. No es de nadie, así que nadie lo echa de menos. Vamos a aprovechar. Que aquí hay cosas que voy a necesitar. Si no tenéis sigilo, el paso lateral es vuestra salvación. Vale, este creo que no podía abrirlo todavía, ¿no? I know nothing about picking locks. Yeah. I know nothing about picking locks. Vale, ahora vamos a hablar con Fernando. A ver. Hey. How's business? How's business? Not so great. Back when the barrier was still in place, times were better. The prisoners would scrape boxes and boxes of ore from the mines, and my ships then brought it to the mainland. On their way back, they bought food and other wares. But now we're cut off from the mainland, and I have to rely on the farmers for supplies. Vale, esto es lo de la misión, pero no se lo voy a decir todavía. How do you make a living now? How do you make a living now? Right now, I'm living off my savings. But if I can't get back into business, times are going to get rough for me. I used to say that myself. Ah, you again. So, you actually managed to get into the upper quarter. Where did you get that robe? I have passed the test of fire. Incredible. Then what is happening here must be the will of Inos.
There are some things you must heed here. Otherwise, you will wind up outside as fast as you got in here. You're only allowed to enter the merchants' buildings. You can recognize them by the signs over the door. Just so there are no misunderstandings. And that's the truth. The other buildings belong to important citizens. There is nothing there for you, even if you are now a member of the Order of Innos. The important citizens of this town live in this quarter, so treat them with respect. Do we understand each other? Sure. Sure. Where can I find Lord Hagen? Where can I find Lord Hagen? He's in the town hall, at the end of the upper quarter. But you will not be admitted there without a good reason. Do you really believe that? Just listen to him talk. Has anything exciting happened lately? Has anything exciting happened lately? No. You can't rely on that. Okay. I've got no time. That's the first I've heard of it. That's not what I heard. Vale, siendo mago creo que no me decían nada. Los guardias, digo. A ver. He thinks it's as easy as that. Sí, puedo andar normal por aquí. Bueno, otra cosa es que me vean rapiñando, ¿sabes? Es que voy a pillar todos los recursos que pueda. Hola, Brío. Tú vienes y vas, Brío. Es muy difícil pillarte. Vale, más dinero, otra bolsa. Vamos a abrirla ya. Este nada, ¿no? I know nothing about picking locks. Voy a aprovechar que estoy aquí para llevarle la estatua de Innos a la mujer esta de los pescados. ¿Vale esta o vale la que está en la mesa de Lord Hagen, vale? También os digo, si sois mercenarios, la de Lord Hagen no la pilléis porque si no os van a inflar a palos. What's new? What's new? Citizens are disappearing from here one by one. Up to now, we haven't been able to find out what's happening to them. Could the orcs be behind it? Maybe. Vale, este sí que te vigila, seas mago o no, así que... Lo que pasa que aquí creo que no había nada para pillar. Hey, you! What are you doing here? What are you doing here? What are you accosting me for? Who are you anyway? Say, don't I know you from somewhere? Maybe so. Maybe so. Don't get snotty. Who do you think you're talking to anyway? The least you can do is address me in a more appropriate tone. And now get out of my sight. What's up? How's it going? Have I not made it clear that I want no contact with you? No, not in so many words. So I certainly hope you get the point now. I couldn't care less. Tell me that isn't true. Innos enlightens all those who recognize his wisdom. I've got my own opinion about that. I've got no time for things like that. I'm staying out. I can't believe that. But so great was the wrath of Beliar, all over again. he came across the land and chose deserve the that. beast. And Beliar spoke, It had to happen sooner or later. and the beast became
Vale, Lútero. Este personaje es importante. Hey, you! My name is Lutero. I buy and sell all kinds of things. What wares do you have to offer? Well, especially rare and unusual things. So far, I've always managed to fulfill my customers' wishes. Aquí viene lo interesante. Are you looking for anything in particular? Are you looking for anything in particular? Yes, for my current assignment, I need the claws of a snapper. But not just any old claws. It would have to be something special. The claws of a mighty beast who has killed many men already, or something like that. Where can I find snappers? There are a few of them on this island, but most of them live in the Valley of Mines. And what's in it for me? I could find you a rune stone. I'll see what I can do. That's an open secret. Show me your wares. Show me your wares. Keep anything to yourself. He'd better shut up. Vale, ¿por qué he dicho que este es importante? Porque luego, más adelante te va a ir vendiendo lo que son objetos valiosos. Ya seas un mercenario, seas un mago, un paladín. Aquí todo lo que te pueda vender este es bastante interesante y muy único en algunas ocasiones. Aquí de momento creo que le voy a pillar una botella de estas y el agua sagrada para ya tenerla. Hey! That's an open secret. What are you doing here? I make sure that nobody enters the houses. Explicit order from Lord Hagen. And don't even think about violating this order. Same old thing all over again. How are things? At the moment, everything is quiet. That will never change. ¿Qué pasa, Santi? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? I hardly know what to believe anymore. Vale, vamos a pillar esta llave. Esto. Y vamos a intentar abrir este cofre sin que nos pillen. Vale, ya está. Este, como está de espaldas, voy a aprovechar. Pum, pum, pum. Cuarzo glacial. Hey, you! Welcome, traveler. Looking for a fine potion? I have a large selection and reasonable prices. And my potions are much better than the stuff that Zurich sells. Bueno, mejor de lo que vende Zurich, eso es relativo. Depende del capítulo en el que estés. Pero de vez en cuando iros a pasar por Zurich y por Salandril. Vale, y intentar no delatarle a la milicia, porque va a haber un punto en el que tengáis que entregarle a la justicia. Intentar no entregarle hasta el capítulo 5, que hayáis comprado todo lo valioso que tenga y ya os vayáis a ir a la isla maldita en el capítulo 6. Show me your wares. It's my pleasure, Reverend Brother. Vale, aquí de momento tiene esto, que vendría bien luego ya para más adelante hacer lo que son las runas. Y bueno, tiene pociones de vida, de maná, las hierbas estas de chasqueador, que te permiten correr durante unos 15 segundos. Que a ver, te puede salvar de un pequeño apuro, ¿no? Si te persiguen ahí bichos y necesitas recuperarte, pues te tomas una de estas. Claro, tienes que tenerla preparada. Pero bueno. And he works all day too.
Everybody knows by now. It can't go on Go like this away, forever. don't tell me that. No idea. You That's tell not me. what I heard. Qué bonitas vistas tiene esta ciudad. Whoa. Smart kid. Whoa. You have no business being here. Hey, you're not quite as stupid as you look. Ahora ya me está vigilando de cerca. He really should have known better. That's an open secret. I'm in enough trouble as it Vamos is. para adentro. That's not what I heard. You have no business being here. You have no business being here. Smart kid. And he works all day, too. That's an open secret. I can't take care of everything for everyone. You have no business being here. You have no business being here. Okay, okay, I'm leaving. Hey, you're not quite as stupid as you look. Damn. Delighted in all the beings equal. That was no big deal. But so great was the wrath of Beliar. That's no secret. He would have never thought of that himself. Hey! What are you doing here? What do you think, huh? I'm a gardener. I take care of the garden. You're pretty much by yourself here, aren't you? Yes, and it should stay that way. I'm glad that I have some peace here. Once, they wanted to send me to the penal colony because I did some guy in. But Larius, the governor, needed another gardener, and so I could stay here. Over time, this garden has become my home, and I'm content with that. Are you growing herbs as well? Are you growing herbs as well? A few. I'm growing fireweed and fire nettles. I also tried swamp weed, but that doesn't really thrive here. Well, I just harvested. So if you want to buy something. Show me your wares. Vale, esta vendría muy bien para luego, pero de momento no las voy a comprar. Ya lo tenemos aquí desbloqueado. Vamos a intentar hablar con todos los que podamos. Gideon. Hey! I am Girion, master of two-handed combat and paladin of the king. Why are you disturbing me? Could you train me? Can you train me? If you wish to learn something, you must turn to a teacher from outside of our order. I am a warrior, not a teacher. Halt! Only men who are in service to the king may enter the town hall. I'm not a fire magician. I am a fire magician. Yes, of course. Forgive me, chosen one, but I'm only doing my duty. Sure. No problem. I need to talk to Lord Hagen. I need to talk to Lord Hagen. He's in the Great Hall, straight through there. Whatever it is you want from him, keep it short. He's a busy man. What does it mean to be a paladin? What does it mean to be a paladin? A paladin is a warrior of Innos. He lives in order to serve him and fights in order to do him honor. In return, the gift of magic is bestowed upon us. The magic of runes, which we are granted as recognition for our deeds. Can you teach me something? Can you teach me something? I only instruct paladins. Yeah, I knew that already.
pero quiero gastar todas las conversaciones. Vale, aquí voy a ir pillando todo, menos los cálices de sangre. Estos, Blood Chariots, porque son para luego para una misión, y ya cuando me la encarguen, pues la haré. Hey, you! What's your business here? If you want something, make an appointment. Who are you? Who are you? I am Larius, the local governor. Even if it may not seem so at the moment, I am the most powerful man in this city. So you're in charge here? At the moment, my hands are tied. That Lord Hagen is in command here, for as long as he's in the city, at any rate. How's it going? What business is it of yours? As long as the paladins are in the city, Lord Hagen takes care of all the affairs that concern the city. I didn't mean to intrude. I didn't mean to intrude. You have failed utterly at that, so go away. Hey, you! Hey, you! I thought you'd come to talk to Lord Hagen, so you should go ahead and do that. How's the situation in the mainland? How is the situation on the mainland? The war isn't won yet, although the royal troops are already driving back the orcs. But small bands of orcs are gathering in many places, trying to scatter our army. They fight without honor and without faith, and therefore we shall prevail in the end. Can you teach me? Can you teach me? I only instruct the followers of our order. I have already heard of you. Lothar has reported that you wish to speak with me. You are the stranger who has demanded the Eye of Innos. I am Lord Hagen, Paladin of the King, warrior of our Lord Innos, and Commander-in-Chief of Corinus. I have much to do, so do not waste my time. Tell me, rather, why you are here. The hosts of evil are gathering very close to here, in the Valley of Mines. In the Valley of Mines? We have dispatched an expedition there. We are also aware of reports that say the pass there is occupied by orcs. But thus far, no news has reached me of an army of evil. What army is that supposed to be? An army of dragons who have gathered hosts of their minions around them. Dragons? According to the old scriptures, it is many centuries since dragons were last sighted. Tell me, why should I believe a word you say? But the question isn't whether you can believe me. The question is whether you can afford not to believe me when I tell the truth. As long as I have no proof, I cannot afford to send even more men there. So you want me to bring you proof? So you want me to bring you proof? Precisely. Cross the pass and go to the Valley of Mines. Once there, seek out the expedition, and when you have found them, speak to Commander Garond. If anyone knows the situation there, he will. If he confirms your words, then I am prepared to help you. Does that mean you'll hand over the Eye of Innos to me? The Eye of Innos? Good. Bring me proof. Then I shall see to it that you are permitted to wear the amulet. Then can I say I've got your word on this matter? You can, for you have it. What do you know about the Eye of Innos?
What do you know about the Eye of Innos? It is a divine artifact. In the old prophecies, it is mentioned in connection with dragons. However, the scriptures also say that only a chosen of Innos can wear it. I am a chosen of Innos. Then perhaps it will be possible for you to wear the amulet. Why had you come to Corinnes? Why have you come to Corinnes? We are on an important mission for the kingdom. Our orders come directly from King Robar. I told you that we have sent an expedition to the Valley of Mines. That is the reason for our presence. What are your men doing in the Valley of Mines? What are your men doing in the Valley of Mines? All right. Since you're going there anyway, I might as well tell you. This is all about the magic ore. It can decide the outcome of the war. No. Without enough weapons made of magic ore, the king's army does not stand the slightest chance against the elite warriors of the orcs. And the ore mines here on the island are the last to which we still have access. As soon as our ship is fully laden with ore, we shall sail back to the mainland. The war against the orcs is going badly then. I have already told you too much. How am I supposed to get across the pass? I shall give you the key to the gate to the pass. However, you will have to find your own way through the ranks of the orcs. May Innos protect you. Capítulo 2. Enlightens all those who recognize his wisdom. Vale. Snapper Claws. No idea. You tell me. Vamos a hablar con Fernando. Hey you, wait a minute. You're headed for the Valley of Mines, aren't you? And? Here's a bargain. You give me a report on what's going on with the ore, and for that I will get you a rune stone. I'll see what I can do. Nobody will learn anything from me. Tell me that isn't true. That's not what I heard. I couldn't care less. Ahora hay que visitar de nuevo a los comerciantes. De todas formas, gente, voy a cortar en breve, ¿vale? Porque voy a ir a cenar dentro de nada. Pero voy a intentar ya dejar algunas cosas hechas, ¿vale? Ya llevamos más de 3 horas. Show me your wares. It's my pleasure, Reverend Brother. Vale, este ya ha puesto nuevas pociones a la venta. Vamos a ver el resto. Este guardia no decía nada, ¿no? No. Vale, voy a aprovechar ahora que no hay nadie. Nos van dando pistas de los cálices de sangre y esas cosas. Only Innos decides what's right. Nobody ever asked for my opinion.
Vamos a ir a hablar con Garbel. That doesn't surprise me. He should have known that. Hey, you! I know why the Paladins are here. Really? Tell me. The Paladins are here to get the magical ore from the Valley of Mines, not because they expect the orcs to attack the city. As soon as they've got the ore, they're going to return to the mainland. Good. If you find out more, let me know. Nobody ever asks me. There's nothing you can do about it. Vamos a echar una cabezadita. Sí, Brío, ya soy mago, ahora sí, ahora sí. Ahora estoy consiguiendo los hechizos, subiendo círculos de magia y a ver si subo el maná. Tengo que calcular bien los puntos. Ah, me olvidaba de una cosa, gente. Como nuevo capítulo vamos a hablar con Abullín. Siempre pagarles por las profecías, ¿vale? Porque nos da cada vez más experiencia. Can you make me a prophecy? Can you make me a prophecy? Yes. Time has progressed, and I shall give you a prophecy in return for a few coins. How much? For a paltry 100 coins, I shall risk a glance through time for you. Tell me about the future. Tell me about the future. All right, son of bravery. I shall now enter a state of trance. Are you ready? A mercenary. He will need you. A terrible murder. The Eye, the sinister henchman. They are coming, searching for you. A guardian will fall, but the three shall unite. Only then shall you receive what is yours. That's all. There's nothing more I can see. Bueno, hasta la siguiente, que será en el capítulo 3. Vamos a aprovechar que voy a ir al monasterio para hacer esta misión. Hey. Hey. I have a message for Master Isgaroth. He guards the shrine in front of the monastery. If you run this errand for me, you get to choose your own reward. Sure. I'll do it. Good. Then take the message and choose one of these spell scrolls. When you have delivered the message, I shall reward you accordingly. Give me the ice arrow. Give me the ice arrow. Good. So be on your way to Master Isgaroth now. Esta misión es exclusiva del capítulo 2, ¿vale, gente? Más adelante no se puede hacer. Y este me hablará ahora, ¿no? There you are again. Harrod has finally finished that damn assignment for the Paladins. That means that I can now offer you some new weapons. Are you interested? That's not what my husband thinks. Not now. Go away, don't tell me that. A ver un momento, Zuris. Everybody knows by now. Hey, you! He simply talks too Show me your wares. Who says things like that? Elixir de fuerza, ¿vale? Esta poción la vende Zuris solamente en este capítulo. Después ya no va a estar. Así que aprovechad. Y bueno, si no tenéis dinero, pues intentar ahorrarlo, ¿vale?
Ah, y... vale. La pimienta roja esta debería comprarla. Porque luego más adelante lo voy a necesitar. Pero... claro, es que ahora mismo ando algo pillado. I don't believe that. If I hadn't seen it with my own eyes. I don't believe that. Bueno, venga. Vamos a pillarla ya. Este es el poder divino de las estrellas del que hablaba antes, ¿vale? Pero lo pillaré cuando tenga más dinero. Don't tell this to anyone. Really? How interesting. That's not what I heard. That's not what my husband thinks. These are bad times. Vamos a aprovechar para empezar un poco el camino. Vamos, chicos. Dios, qué rapidez. Es que me he adelantado para que se centre en el bicho. Se ha bajado a por las moscas, ¿no? Vale, vente. Vamos. Cuidado. Venga, que le tanqueo. Ahí está. Vamos. Le quedará ya poco para desaparecer. ¿Ya lo ves? Bueno. A ver, siempre lo digo y siempre lo diré. No recomiendo mucho hacerlo de tanquear enemigos. A menos que sepas lo que estás haciendo. O... bueno, sí. Que tengas el conocimiento de ver cómo de fuerte es un enemigo. Y no abusar de los recursos, ¿ok? Como estoy haciendo yo ahora. Intentar aprovechar las camas y todo eso. Lo que pasa es que quiero hacer esto rápido, ¿vale? Diablos. Vamos. Bien. Perfecto. Vamos, pequeño. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño guardado. Voy a resetear un momento el chat. Vale, aquí tengo que llamarle otra vez. No
me gusta nada utilizar de esto ahora porque lo quiero ahorrar. Pero bueno. Venga, adelante con ello. Voy a herir a uno. Ah, no, no tengo suficiente. Joder. Ok. Maldito bicho. Un poco más. Adelante con ello. Vale, ya está. Bueno, voy a subir del todo y ahora voy a ver al maestro Isgaroth. Es que quiero subir lo de la círculo de magia y tal. A ver, ¿qué pasa? Por 80.000 de euros ¿aceptarías nunca más volver a jugar ningún Gothic o Risen? Joder, qué cosas. Nunca me he planteado eso. ¿Y que te borren la memoria de este juego para siempre? Hombre, a mí, yo sé que es verdad que he pensado en eso último que has dicho. Lo otro no, pero lo último que has escrito sí. Lo de que me gustaría jugarlo como si fuese la primera vez. Sí, sería bastante especial, ¿no? Porque, claro, es que ya sabes por dónde ir, con quién tienes que hablar, qué objetos pillar, qué objetos vender, qué objetos quedarte. Ya te sabes todo, o casi todo, ¿no? Voy a decir casi todo. Y sí, claro, a ver. Hey. Pero son temas complicados. Teach me the second circle of magic. Teach me the second circle of magic. Enter now the second circle and learn to work even more powerful magic. But also remember that you bear responsibility, not to me and not to Pyrocar, but to Innos. He shows you the direction, but your deeds form the path. Do you really believe that? Teach me. Who told you that? Vale, el fuego me lo enseña el otro, es verdad. High glass. Yo creo que ya lo voy a dejar por aquí, que se me está haciendo tarde. Hey. Teach me. Sí, mañana seguiré, porque es que si no, que se me está yendo la hora. ¿Qué me pareció el Arqueólogos? No lo he probado todavía, macho, lo tengo pendiente. Bueno, pues nada, gente, lo voy a dejar aquí, ¿vale? Porque se me está haciendo tarde. Quería hacer unas pocas tareas más, pero es que se me va el tiempo.
Hacer un guardado por aquí. Otro guardado por allá. Otro en esta. Muchas gracias a todos los que os habéis pasado. Carlos Fernández, Santi, Jordi, Eclipse, Brío, Pedro 95 y creo que estos eran todos, ¿no? Bueno, igual digo un saludo a todos, ¿vale? Por si me dejo a alguien. Loco Gaming creo que se pasó antes, que no me deja más subir el chat este. Pero bueno, a ver si miro lo del Streamlabs este. Lo iré probando con el 7 Days to Die. Y nada, muchas gracias a todos los que habéis estado por aquí, que ha sido una buena charla. Y nos veremos en la parte 11. Que ya empieza lo bueno, ya somos magos, ya empieza lo bueno. Ahora vienen las cosas un poco más rodadas. Adiós, gente, y cuidaros. See you. Take care, people.